الرحمن الرحيم وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجوفي البخاري رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومهم وقيوتهم آمين. باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باب قائم کیا ہے کہ عورتوں کو رات کے وقت میں اندھیرے کے وقت میں مسجد میں جانا جائز ہے، کیونکہ وہ زمانہ اچھا تھا، خیر القرون تھا، اور لوگوں میں بھی اور عورتوں میں بھی حیا اور شرم تھی، پردے کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا، تعلیم کی بھی ضرورت تھی۔ ان چیزوں کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی۔ اب زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئی، اس وجہ سے اب عورتوں کے لیے مسجد میں نماز کے لیے جانے کی، چاہے 5 وقت کا ہو چاہے عید کی ہو، وہ جائز میں مکروہ تحریمی ہے۔ ان کو مسجد میں جانے کے مقابلے میں اپنے گھروں میں نماز پڑھنا افضل اور بہتر ہے۔ جی حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة. یہ وہ حدیث ذکر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر میں عشاء کی نماز کے بعد آئے اور کہا کہ اس وقت تم ہی لوگ نماز کا انتظار کر رہے ہو۔ اس وقت عورتیں بھی تھیں وہاں پر اور بچے بھی تھے۔ جی حتى ناداه عمر رضي الله عنه نام النساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ولا تصلي يومئذ إلا بالمدينة وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول. حدثنا عبيد الله بن موسى عن حنزلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استأذنكم نساؤكم بالليل. عورتیں تم کو مسجد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو اس کو منع مت کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس وجہ سے عورتوں کو منع کرنا نہیں چاہیے۔ جی فأذنوا لهن تابعوا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني هند بنت الحارث أن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں نماز پڑھتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی وہ اپنی سب آخری صفوں کی ہوتی تھی اور آخری صف سے فوراً اٹھ کر باہر نکل جایا کرتی تاکہ مردوں کے ساتھ اختلاف نہ ہو۔ قمنا وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرني مالك أن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن لپیٹی ہوئی بے مروطہن اپنے چادروں کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ، ما يعرفن من الغلس. حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لمبی نماز پڑھنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں جو اپنی ماؤں کے ساتھ آئے ہوئے ہوتے ہیں۔ ترجمہ الباب ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں جماعت میں آیا کرتی تھی۔ جی إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في الصلاة كراهية أن أشق على أمه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ہے۔ اس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور حالات بدلنی شروع ہو گئی، وہ اتنے جلدی حالات بدلے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس وقت ہوتے تو عورتوں کے حالات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیتے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو زمانہ ہے 50-60 سال کا زمانہ ہے، اس 50-60 سال کے زمانے میں جب تبدیل ہو گئی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کو دیکھتے تو عورتوں کو منع کر دیتے، تو آج 1400 سال کے بعد تو حالات اور زیادہ بدل گئے۔ اس وجہ سے فقہا نے عورتوں کے لیے اب مسجد میں جانے کا منع فرمایا ہے، مکروہ تحریمی کہا ہے۔ جی عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فقلت لعمرة أو منعنا قالت نعم. باب صلاة النساء خلف الرجال. حدثنا يحيى بن
قزعة قال عورتیں اگر مردوں کے پیچھے جماعت میں نماز پڑھتی ہے تو جماعت میں نماز پڑھنا عورتوں کو مردوں کے پیچھے جائز ہے. جی. حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد فوراً اٹھ نہیں جاتے تھے، ذرا دیر اپنی جگہ پر مصلی پر بیٹھے رہتے تھے. کیوں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وجہ سے تاکہ اس تھوڑی دیر میں عورتیں جو ہے وہ مسجد سے باہر نکل جائے. جی. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن من الرجال. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. باب سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا قليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز غلس میں شروع کر دیا کرتے تھے. میں نے پہلے بتایا تھا کہ فجر کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتظار نہیں کرتے تھے، غلس میں نماز شروع کر دیتے تھے اور طویل قرات کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین طویل قرات کی وجہ سے آہستہ آہستہ آتے رہتے تھے اور آ کر نماز میں شریک ہوتے رہتے تھے. جی. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن النساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. مرد کو عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت دینی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہاں پر اس مسئلے کو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مسجد میں جانے کی اجازت مرمت فرمائی ہے. ابھی میں نے تمہیں بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ خیر القرون تھا. وہاں کے جو آدمی تھے صحابہ کرام صحابیات وہ سارے کے سارے متقی پرہیزگار اور حیادار تھے. اور کیا ہے ان میں فیشن وغیرہ کچھ نہیں تھا اور وہ صرف نماز کے لیے آتے تھے. تعلیم کی بھی ضرورت تھی اس لیے کہ تعلیم بھی اتنی عام نہیں ہوئی تھی. اس وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے کی اجازت دی گئی تھی. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ابھی بتائی کہ حالات تبدیل ہو گئی. اگر یہ حالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو منع فرما دیتے. پھر دوسری حدیث ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی فضیلت بتائی اور گھر میں بھی اس جگہ میں جہاں زیادہ سے زیادہ پردہ ہو، زیادہ سے زیادہ سیکورٹی ہو، ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب دیا. ان ساری چیزوں کی وجہ سے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تعلیمات کی وجہ سے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، مکروہ تحریمی قرار دے دیا گیا. آج عورتوں کو مسجد میں آنا منع ہے اور اس کو مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن آج چونکہ حالت یہاں تو بدلی نہیں ہے، لیکن کہاں یوروپ امریکہ وغیرہ میں اب مسجدوں میں عورتوں کو لانے کی تحریک شروع ہو گئی ہے. مرد مسجد میں آتے ہیں تو عورتوں کو بھی آنا چاہیے. لیکن مسئلہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہروں کو منع نہ کریں. لیکن آج کل جو آتے ہیں وہ پردے کا رعایت نہیں کرتی. پھر اس کے علاوہ میک اپ کر کے آتی ہے، پھر اس کے علاوہ خوشبو وغیرہ لگا کر آتی ہے. ان ساری چیزوں کی وجہ سے مسجد میں آنے کی عورتوں کو اجازت دینا یا مسجد میں لانے کی تحریک چلانا مناسب نہیں ہے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں اپنی بیوی کو مسجد میں جانے سے پسند نہیں کرتے تھے. کسی نے کہا بھی کہ آپ پسند نہیں کرتے تو آپ منع کر دو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کیسے منع کروں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استاذنہن اجازت دینے کے متعلق فرمایا ہے. لیکن ایک مرتبہ ان کی بیوی جو تھی وہ غلس میں اندھیرے میں مسجد میں جا رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے کسی ایک جگہ پر چھپ گئے اور جب وہ وہاں سے گزری تو اس کو کیا باہوں میں بھر لیا اور باہوں میں بھر کر چھوڑ دیا. پھر وہاں سے نکل کر آ گئے. یہ بھی وہاں سے گھبرائی اور گھبرا کر کیا مسجد میں چلی گئی. اب دوسری مرتبہ مسجد میں نہیں جا رہی. حضرت عمر پوچھ رہی بھائی کیوں نہیں جا رہی. کہہ رہے اب میں نہیں جانے کی
जमाना अच्छा नहीं रहा। समझना है नतीज तरीके से हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जमाने की खराबी की वजह से उसकी अलामत निशानी बताई और क्या है औरत को मस्जिद में आने से रोक दिया। इस वजह से अब मस्जिदों में आना औरतों के लिए नमाज के लिए आना जायज नहीं है, मकरूह तहरीम भी है। जी किताबुल जुमुआती बाब फर्ज़िल जुमुआती लिक़ौलिल्लाहि तआला मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अब यहाँ पर जुमा की नमाज की फजीलत को और जुमा की नमाज को और जुमा के हमले वगैरह को तुम्हारे सामने जिक्र की है। जुमा और जुमुआ मीम के पेश जम्मा के साथ मीम के पेश के साथ पढ़ना ये अफजल है। कुरान पाक में भी मीम के पेश के साथ जो जुमुआ जिक्र किया गया है। बाब फर्ज़िल मुसन्निफ़ जुमुआती रहमतुल्लाह ने अपने आदत के मुताबिक कुरान पाक की आयत जिक्र की और उस आयत की तफसील में पूरा बाब को जिक्र करेंगे और पूरी जुमा की नमाज को जिक्र करेंगे। जी लिक़ौलिल्लाहि तआला इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून फस्अऊ फमज़ऊ। حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد ان عبد الرحمن بن هرمز الاعرج مولى ربيعه بن الحارث حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الاخرون हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मैंने पहले शायद तुम्हें बताया था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक किताब थी। उस किताब में हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पहली हदीस लिखी थी, नहनु अल आखिरून अस्साबिकून, यानी जमाने के एतबार से तो हम सबसे आखिर में हैं, लेकिन क्या है जन्नत में जाने के एतबार से हम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। इसलिए कि जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई पहले नहीं जाएगा। सबसे पहले हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जन्नत में पहले जाएगी। और जिस वक्त जन्नत में ये लोग जाएंगे, मैदान हश्र में दूसरी उम्मतें हिसाब किताब वगैरह में मसरूफ होगी। इस वजह से इसका मतलब ये है कि नहनुल आखिरून, हम सबसे आखिर में है, लेकिन साबिकून सबकत करने वाले हैं जन्नत में जाने के लिए यौमुल क़ियामा। نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يوم। मैंने बताया था कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब है, उसमें से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हदीसें ली है। जो इस किताब में से हदीसें ली है, उस हदीसों के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह नहनुल आखिरून अस्साबिकून ये जिक्र करते हैं। यानी नहनुल आखिरून अस्साबिकून जिक्र करने का ये मतलब नहीं है जो मैंने इतना बताया वो तो हो गया, लेकिन उस किताब में से ये हदीस मैंने ली है, इस चीज को बताने के लिए ये अल्फाज को उन्होंने जिक्र किया है। ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع। ये तफसील पहले तुम लोगों को मैंने कई मरतबा बताई थी कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक उम्मत को इख्तियार दिया कि तुम कौन सा दिन चाहो, तुम्हारे लिए फजीलत वाला दिन हो, तुम्हारे लिए बरकत वाला दिन हो, तुम कौन सा दिन को चाहते हो। यहूदी ने गौर फिक्र किया और गौर फिक्र करने के बाद कहा कि अल्लाह जल्ल जलालहू ने 6 दिन में सारे कायनात को बनाया है और शनिचर के दिन अल्लाह जल्ल जलालहू ने आराम किया है। इस वजह से ये उतला का दिन है, आराम करने का दिन है और हमें भी बताया पूछा गया है, इस वजह से भी हमें भी इसी दिन को इख्तियार करना चाहिए। इन्होंने शनिचर मांगा। इसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उम्मत को कहा गया तो उन्होंने सोचा कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों ने कायनात की तस्लीफ इतवार के दिन से शुरू की है। इस वजह से इतवार का दिन मुबारक है, लिहाजा इतवार का दिन अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए। उनको इतवार का दिन दिया गया। فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد باب فضل الغسل يوم الجمعة हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इख्तियार दिया गया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो क्या है इंतखाब करने का मौका दिया। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के फजल से सही और मुनासिब चीज ही का इंतखाब फरमाया और उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जुमा के दिन सबसे आखिर में पैदा किया गया था। जुमा के दिन जन्नत में दाखिल किया गया, जुमा के दिन जन्नत से निकाला गया। इन सारी चीजों को सामने रखकर हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा का दिन मांगा और जुमा का दिन पहले ही से अल्लाह तबारक व तआला ने बाहर से बरकत बनाया था
اور بہت ہی زیادہ فضیلت والا دن بنایا تھا. اس وجہ سے گویا کہ مسلمانوں کے پاس یہ فضیلت والا دن ہے. جب یہ دن ہے تو اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا وقار، اس کی بے عزتی نہ ہو اور اس کی طرف غفلت نہ ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے حکم دی گئی ہے. اسی وجہ سے اس دن ناخن کٹوانے چاہیے، بال کٹوانے چاہیے، غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے وغیرہ. ساری چیزیں تجمل حاصل کرنا اور اچھی طریقے سے تیاری کرنا یہ مسنون ہے. جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، لیکن جمعہ کے دن غسل کرنا یہ جمعہ کی نماز کے لیے ہے، جمعہ کے دن کے لیے ہے، دونوں قول ہے. جمعہ کے دن کے لیے ہے تو پھر عورتوں کو بھی غسل کرنا چاہیے، عورتوں کے اوپر جمعہ کی نماز نہیں ہے، سمجھنا ہے نہیں. لیکن اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں مسجد میں جا کر. لیکن کیا ہے، وہ ظہر ان کے جگہ پر ظہر ان کے اوپر فرض ہے، مسلمانوں کے اوپر مردوں کے اوپر جمعہ کی نماز فرض ہے. بہرحال اس جمعہ کی تعظیم کے لیے، اس جمعہ کے احترام کے لیے غسل کرنا وغیرہ ضروری ہے، اور جمعہ کا غسل کرنا ہی چاہیے اور سنت طریقہ کے مطابق کرنا چاہیے. انشاءاللہ کرو یہ مزید. یہ گزشتہ جمعہ کو سنت طریقہ کے مطابق کس کس نے غسل کیا تھا؟ غسل کیا بھی تھا کہ نہیں؟ ویسے ہی پانی ڈال رکھا تھا. وہ ہندو جیسے ایک دو لیٹر ڈالتے ہیں، ایک لوٹا ادھر ڈال دے، ایک لوٹا ادھر غسل ہو گیا. ارے کیا ہوتا ہے تم لوگوں کو؟ ایک ہی چھوٹی سی سنت ہے، اس میں بھی کوئی زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے. میں نے کئی مرتبہ تمہیں بتایا تھا کہ کم سے کم، چلو آج تک تو تم نے اہتمام نہیں کیا، لیکن ابھی تو اہتمام کرو تاکہ تم کو یہ ہو جائے کہ دورے کے سال سے ہم نے اس چیز کا اہتمام کیا تھا. یہ جمعہ کا غسل کا سنت طریقہ مطابق بتایا. پھر رات کو سونے کے معمولات جو ہے وہ زندگی بھر کرتے رہو گے کہ بھائی ہم نے دورے سے شروع کیا تھا، تہجد کا اہتمام دورے سے شروع کیا تھا، وہ بھی سب کرتے ہی ہوں گے جیسے جمعہ کا غسل کر رہے ہیں. تہجد کی 4 رکعت کا اہتمام شروع ہو گیا. تہجد کی 4 رکعت کا کم سے کم اہتمام شروع ہو گیا. کیا تھا؟ کیوں نہیں کیا تھا؟ ذرا اس کی وجہ بھی مجھے بتا دو تاکہ مجھے پتا چلے کہ کیا وہ پریشانی ہوتی ہے. کن کن نے ابھی اصل تو ہے تہجد کا وہ اور ہے جو میں نے بتایا، اور میں نے بہترین شکل بتائی تھی جو حضرت شیخ نے ہمیں بتائی تھی طالب علموں کے لیے، کہ صبح صادق سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 5 بجے اٹھ جاؤ، 5:15 تک 15 منٹ ملیں گے، 4:45 کو اٹھ جاؤ، 4:30 کو اٹھ جاؤ. لیکن اگر وہ نہ ہو تو کم سے کم عشاء کے بعد پڑھ رہی ہے. آسان بتایا تھا میں نے. وہ بھی نہیں کر رہے. کیوں نہیں کر رہے؟ کون کون نہیں کر رہا؟ ذرا کھڑا ہو جاؤ، میں دیکھ لوں اس کو. جلدی جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی کرو تاکہ میں پوچھوں تو صحیح وجہ کیا ہے، تاکہ آئندہ میں کسی کو بتا سکوں کہ بھائی یہ وجوہات ہوگی تو یہ کرنا. کیسے چمکدار چہرے والے، چاند کی طرح چہرے والے ماشاء اللہ. یہ بھی پتہ نہیں کرتے بھی ہوں گے یا نہیں. انہیں کو میں پوچھوں، یہ کھڑے ہونے والے کو پوچھوں، یہ لوگ کرتے ہیں؟ پتہ نہیں، پتہ نہیں کرتے ہوں گے بھی نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں. کیا بات ہے؟ کیوں نہیں پڑھتے ہو تم لوگ؟ کیا بات ہے؟ ارے جلدی کرو، سبق پڑھنا ہے مجھے. بھول گیا. اس کو 2 تھپڑ مار تاکہ زندگی پر یاد رہے کہ میں بھول گیا تھا. اور تجھے کیا ہوا تھا؟ جلدی کرنا. سنائی دیا کیا؟ او ہو، کیوں تکلیف کی؟
बड़ी मशक्कत उठाई आपने, 2 मरतबा पढ़ी थी जो सारी जिंदगी के लिए काफी हो गई। जरा ये भी तो पता चले कहाँ के हो। पालनपुर के। पालनपुर में भी तेरे जैसे हैं जो 2 मरतबा पढ़ते हैं। भूल गया, चल 2 हुए, भूल गया था। अरे सबक पढ़ाना है अल्लाह के बंदों मुझे, है? मैंने ये तो नहीं पूछा कि आप आइंदा करोगे कि नहीं करोगे, मैंने पूछा क्यों नहीं किया। मेरा सवाल का जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझते। मेरा ख्याल है कि जैसे यहाँ लाइन में खड़े कर देते हैं ना दूसरी क्लास वाले, तो उनको कान पकड़ के खड़े करने चाहिए, पूछे क्या हुआ, तो पता चले कि ये लोग भूल जाते हैं, उनके भूलने की एला जाएगी। शर्म नहीं आती। जुमा का गुस्ल शुरू करवाया, फिर ये क्या, फिर आपको सोने के लिए मामूलात बताए थे कि ये पढ़कर सोते रहना, वो भी भूल गए थे, सोए ही नहीं थे। और क्या है, सोए ही नहीं थे। ले आज तो मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा अगर फिर कहीं कोई आ गया मसला और उसमें अगर पकड़े गए तो फिर मैं नहीं जानता। चलो बैठ जाओ जी। वज़्ल गुस्ल यौमुल जुमा, हुजूर हज़रत सैयद नंबर अल्लाह मरकज़ो फरमाते कि हदीस पाक में हफ्ते में 1 मरतबा गुस्ल करने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। जुमा का गुस्ल करने की फजीलत है, जुमा का गुस्ल किया जाएगा। और मैंने अभी बताया कि जुमा का गुस्ल दीन के लिए है या नमाज के लिए है, दोनों कौल है। सही ये है कि वो नमाज के लिए है, समझना है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा काम करने वाले लोग थे, मेहनती लोग थे, और नमाज तक वो मेहनत काम करते रहते थे, और इसी हालत में मस्जिद में आ जाया करते थे। और वो क्या है, पसीना और कपड़े मोटे होने की वजह से जरा बदबू आती थी। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन कल जुमा का फल्यगतसिल, जो जुमा की नमाज के लिए आए वो गुस्ल करे। दूसरी बात है कि जुमा की नमाज में बहुत सारे लोग शरीक होते हैं, इस वजह से साफ सफाई करके खुशबू लगा के अच्छी तरीके से आना ये सुन्नत के मुताबिक है जी। बाबू फजल गुस्ल यौमल जुमाअती, जोर से पढ़, आवाज निकाल के पढ़। वहल अला सबी की शुहूद यौमिल जुमाअती व अला निसाई, जाना औरतों के ऊपर और बच्चों के ऊपर जुमा की नमाज के लिए जाना जरूरी है या नहीं, तो जरूरी तो नहीं है। अगर और बच्चे भी जाना चाहें उनके ऊपर, औरतों के ऊपर जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, लेकिन अगर वो जाना चाहे और जाकर जुमा की नमाज पढ़ ले तो जोहर की नमाज का बदल अदा हो जाएगा जी। हदसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ क़ाल अख़बरना मालिक अन नाफ़ी अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा जाअ अहदुकुमुल जुमअत फ़ल्यग़तसिल। हदसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद इब्न ये अमर अस्मा का सहकार अमर वजूद के लिए होता है जी। क़ाल हदसना जुवैरियत अन मालिक अन ज़ुहरी अन सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बैना हुवा क़ाइमुन फ़िल ख़ुतबति यौमल जुमअति, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अमीरुल मोमिनीन है और जुमा के दिन जुमा का खुतबा दे रहे हैं। जुमा के खुतबे के वक्त हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल हुए, तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई इस वक्त मस्जिद में आता हो, ये कौन सा वक्त है? जुमा के लिए तो पहले आना चाहिए, अब तो खुतबा शुरू हो गया, खुतबा देने के वक्त आना तो बहुत ताक़ीद के साथ है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मैं खिदमत में था, अपने काम में लगा हुआ था, काम में मसरूफ था, नमाज का वक्त आ गया तो काम को छोड़कर मैं सीधा यहाँ पर आया हूँ। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अच्छा तुमने गुस्ल भी नहीं किया, जुमा का गुस्ल करना चाहिए था। तो मालूम हुआ कि जुमा का गुस्ल करना है, लेकिन मैंने जैसे अभी बताया कि वाजिब नहीं है, करो तो अच्छा है, न करो तो कोई हर्ज की बात नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को टोका। मैं इससे इस्तेदलाल कर सकता हूँ कि मैंने जो टोका वो इस वजह से टोका, टोकना जायज है, समझ में आया नहीं? ये नहीं कि तुम लोगों को क्या शर्मिंदा करना है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को टोका
अरे इस वक्त आया अभी गुसल भी नहीं किया, समझ में? अगर गुसल वाजिब होता तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते जाओ अभी के अभी जाओ और जाकर गुसल करके आओ, लेकिन अभी के अभी जाकर गुसल नहीं करवाया तो मालूम है गुसल करना वाजिब नहीं है, और पाक है तो गुसल कोई काफी हो जाएगा। जी। بين هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ جاء رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر رضي الله عنه أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت تأذين فلم أزد أن توضأت. قال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुसल का हुक्म फरमाते थे, मालूम हो गया गुसल भी करके आना चाहिए था। मैंने अभी बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन कामकाज में मसरूफ रहते थे। नमाज का वक्त क्या है, कामकाज में मसरूफ रहते थे। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कामकाज से सीधे मस्जिद में आ जाते थे। मस्जिद छोटी थी, फिर वो कामकाज की वजह से पसीना से बोर होते थे, फिर उनके कपड़े जो थे वो भी ऊनी और सख्त मोटे होते थे। इस वजह से मस्जिद में एक किस्म की बदबू महसूस हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदबू से सख्त नफरत थी। इस वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन नकल जुमा फल्यक्तसिल, जो आदमी जुमा के लिए आए वो गुस्ल करे। अमर का सेगा है फल्यक्तसिल, लेकिन क्या है यहाँ पर किसी वजह से वुजू अमर साबित नहीं होता, इस वजह से जुमा के दिन गुस्ल करना मसनून है, अफजल है, बेहतर है। दूसरी बात नबी बताया था कि एक दूसरी हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते में एक मरतबा गुस्ल करने को हुक्म दिया है। इस वजह से अगर कोई आदमी जुमा का गुस्ल करता है तो जुमा के गुस्ल की भी सुन्नत अदा हो जाती है। हफ्ते में एक मरतबा गुस्ल मसनून है वो भी इसमें साबित हो जाता है। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. باب الطيب للجمعة. तीब जुमा, चूँकि जुमा की नमाज के लिए जाना है, बहुत सारे आदमी हैं, इस वजह से क्या हमारी बदबू वगैरह से किसी को नुकसान न हो, हमारी बदबू की वजह से किसी को तकलीफ न हो, इसलिए खुशबू वगैरह भी मस्जिद में लगाकर जाना चाहिए, सुन्नत है। जी। حدثنا علي قال أخبرنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستنى وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو رضي الله عنه أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله تعالى أعلم واجب هو أم لا، ولكن هذا في الحديث هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله وأخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر، هكذا روى عنه بخير بن أشد وسعيد بن أبي هلال وعدة، وكان محمد بن المنكدر يقنع بأبي بكر وأبي عبد الله. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سم مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن जुमा رسول की नमाज की अहमियत की वजह से, जुमा की नमाज की फजीलत की वजह से, जुमा की नमाज पहले तो ज़माने में यही होता था कि पूरी बस्ती में एक मस्जिद होती थी जिसको जामे मस्जिद कहा जाता था, सब के सब उसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते थे। जाहिर बात है कि जब एक ही मस्जिद होगी, कोई इधर से आएगा कोई इधर से आएगा, इधर दूर दूर से लोग मस्जिद में आएंगे, तो उस वक्त हमें क्या है रास्ते में बाज मरतबा क्या है नजर भी खराब होने का, गंदी होने का एहतिमाल होता था। इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज से पहले जाने से पहले अपनी बीवी के साथ जिमा करने का भी हुक्म फरमाया कि जिमा कर लो ताकि तुम्हारे दिल से जो जोश और है वो खत्म हो जाए, और जब नमाज के लिए जाओ तो किसी के ऊपर नमाज किसी के ऊपर निगाह न पड़े। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा की नमाज से जाने से पहले जिमा करने को अफजल और बेहतर करार दिया है। जी। أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة. आपको यहाँ फिर मैं कैसे पूछ लूँ, आप माशाअल्लाह तो आप तो जवाल से पहले ही पहुंच जाया करते होंगे, क्यों बीबी रोकती है कि थोड़ी देर हमारे पास बैठ जाए? नहीं है असल के बाद अच्छा, क्यों अजान से पहले मस्जिद से घर में से निकलना जायज नहीं है? तो
یہ سب کو میں یہی کہتا ہوں کہ دیکھو جمعہ کا دن کی اہمیت ہے، فضیلت ہے. جمعہ کے دن جلدی مسجد جانا چاہیے، اذان کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زوال سے پہلے، زوال جتنے بجے بھی ہو رہا ہو، 12:20 کو ہو رہا ہے، زوال سے پہلے مسجد میں پہنچ جاؤ. اس وجہ سے کہ زوال کے بعد سے جمعہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. حدیث میں بہت ساری فضیلتیں آتی ہیں، لیکن تم لوگوں کو تو عمل کرنا ہے نہیں، پھر فائدہ کیا ہے. لیکن پھر بھی بتا دیا کہ جمعہ کے دن 2 فرشتے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں. اب تو ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، جائز ہے، افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ جامع مسجد میں جمعہ ہو، لیکن چلو کوئی بات نہیں. 2 فرشتے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، جو آتا ہے اس کا وہ نام لکھتے ہیں، اور وہ نام لکھتے رہے یہاں تک کہ وہ خطبہ شروع ہو جائے. جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر اب بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ نام نہیں لکھتے. ایک فضیلت تو یہ ہے. دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو جمعہ کی نماز کے لیے ارلی آئے، جلدی آئے، تو اس کو قربانی، اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. یہ حدیث سنی ہوگی. اونٹ کی قربانی کتنے میں ہوتی ہے؟ 10 روپے میں، 15 روپے میں. اونٹ ملتا ہے 5,000 6,000 کا ہوگا میرے خیال سے ہمارے یہاں. کتنے کا؟ 5,000 کا تو بکرا بھی نہیں آتا. تو پھر بھی تم کو احساس نہیں ہوتا کہ اونٹ کی ثوابی کا، اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل کرنا چاہیے. کیا کرتے ہو کمرے میں؟ دیکھو یاد رکھنا، حضرت شیخ نمبر اللہ مرکزوں کا معمول تھا ہمیشہ زوال سے پہلے ہی 1-2 منٹ پہلے ہی مسجد میں پہنچ جایا کرتے تھے. اور بتاؤں گا اس کی فضیلت بھی ہے، یا ویسے میں نے پہلے بتایا بھی ہوگا، یاد بھی آ جائے گی تم. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ 12:20 کو اگر زوال ہے، 12:20 کو ہے یا نہیں، کوئی 12:20 کے آس پاس ہوگا، تو 1-2 منٹ پہلے ہی مسجد میں پہنچ جاؤ. میں جب مسجد میں پہنچتا ہوں تو 2 یا 3 آدمی ہوتے ہیں، یا مجھے دکھائی دینے موتی کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا، تو اور بھی ہوں گے، لیکن کیا 2-3 ہی دکھائی دیتے ہیں. ان میں دورے کا ایک بھی نہیں ہوتا ہر سال. آپ لوگوں کی بات نہیں کرنا، ہر سال کہتا ہوں. پھر بھی دورے والے کبھی تیار نہیں ہوتے مسجد میں جلدی آنے کے لیے، پہلی سب میں بیٹھنے کے لیے. پتہ نہیں کیا تمہارے لوگوں کے دل میں ہے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا. تو اس میں یہ ہے کہ دیکھو قربانی، اونٹ کی قربانی کتنے 1,000 روپے میں ہوتی ہے. اب اس کا مفت میں اگر تمہیں تھوڑی 5 منٹ جلدی کرنے میں اگر ثواب مل جائے تو اس کو حاصل کرنے میں کیا تکلیف ہوتی ہے. اس وقت تو احساس نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ جلالہ کے یہاں پہنچیں گے اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم کتنا نقصان کر کے آئے ہیں. سمجھنا ہے؟ تو پہلے وہ فضیلت ہے اونٹ کی قربانی، پھر اس کے علاوہ گائے کی قربانی، پھر اس کے علاوہ بکری کی قربانی، پھر اس کے علاوہ مرغی کا صدقہ، پھر اس کے علاوہ انڈے کا صدقہ. ترتیب کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے، اور اس کو جوڑنے کے بھی بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں. آسان طریقہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کی شروعات ہوتی ہے زوال سے، اس لیے زوال کے ساتھ جو پہلے وہلے میں، پہلے وقت میں آئے گا اس کو اونٹ کی قربانی، پھر اس کے بعد کے نمبر پر آئے گا تو بکرے کی قربانی، پھر اس کے گائے کی قربانی، پھر اس کے بعد پھر آئے گا تو بکرے کی قربانی وغیرہ. اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا چلا جائے گا، یہاں تک کہ اخیر میں جو آئے گا اس کو انڈا کا صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. وہ تو جب ہمیں اعلیٰ درجہ ملتا ہے تو پھر ہم کیوں اس کو حاصل نہ کریں، اور علماء کرام پھر حاصل نہ کریں، عوام نہ حاصل کرے وہ دوسری بات ہے. لیکن اب تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام پہلے آ جاتی ہے، علماء کرام نہیں آتے. سمجھنا ہے؟ تو اب کس وقت پہنچو گے؟ جمعرات کے دن ہی زوال سے پہلے پہنچ جاؤ، اور پہنچ کر نماز پڑھو، سورہ کہف پڑھو، تلاوت کرو، درود شریف جو کرنا ہے کرو، کچھ نہ کرو. جمعہ کی نماز کے لیے بیٹھے رہو تو اس وقت سے لے کر جمعہ کی نماز میں بیٹھنے کا، نماز میں شرکت کا ثواب ملتا رہے گا، وہ اور ہے. بہرحال ہم لوگ اس کی سستی کرتے ہیں، اس لیے میں نے یہ بتایا. کیا بتایا؟ کہ من رہا فكأنما قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية
فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا कबश एक भेड़, ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة लगातार मुर्गी ज़बह करने का और उसको सदका करने का जो सवाब मिलता है, कुर्बानी नहीं, मुर्गी ज़बह करने का सवाब मिलता है जी। ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيزة यानी मसलन देखो समझाने के लिए बता दूं कि 12:40 वगैरह है, उसको तो भी छोड़ो। हम लोगों के यहाँ 12 12:30 बजे अगर वक्त होता है और 1 बजे या 1:15 बजे खुतबा होता है, तो 45 मिनट हुई कि नहीं? 12:30 से 45 मिनट हुई कि नहीं? इस 45 मिनट को ये 6 हिस्से पर या 7 हिस्से पर तकसीम कर दो। 7 बजम 9, 7 बजम 5, 8 बजम 40, 9 बजम 45, 5-5 मिनट होगी 9 आदमी की। तो पहले 5 मिनट में जो जाएगा उसको ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा, जितने भी पहुंचे। दूसरी 5 मिनट में जाएगा तो फिर ये, तीसरी 5 मिनट में जाएगा तो ये, यहाँ तक कि इमाम खुतबा के लिए शरीक हो जाए। तो इस वजह से अब हर एक को देखना चाहिए कि किस वक्त में वो पहुंचा और कितना सवाब उसको हासिल हुआ। फैज़ा खरज अल इमाम, فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة सारे يستمعون के सारे الذكر मलाइका वगैरह जो बैठे हुए थे, जो नाम लिखने के बैठे हुए थे, वो सब के सब इमाम के सामने आकर बैठ जाते हैं और इमाम का खुतबा जो है उस खुतबा को सुनने में वो मसरूफ हो जाते हैं जी। باب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تحتبسون عن الصلاة क्यों रुके हुए थे नमाज से? क्यों नहीं, अब तक कहाँ गए थे? क्यों रुके हुए थे? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा था, वो भी बताया कि देखो हजरत उस्मान ने भी, हजरत उमर फारूक ने भी हजरत उस्मान जैसे जलील उल कदर साहबी को एक थोड़ी सी ताखीर करने की वजह से डांट दिया, तो तुम लोगों को तो मारना चाहिए जी। فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت فقال यानी उसने हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु कहा, मैंने तो अजान की आवाज़ सुनी और अजान की आवाज़ सुनकर सब छोड़कर आ गया मैं। यानी अजान के बाद मस्जिद नमाज के खिलाफ कोई काम नहीं किया कि जिसकी वजह से ताखिर होती, मैंने कोई कसूर नहीं किया। فقال ألم تسمعوا النبي क्या صلى तुमने الله नहीं عليه सुना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया? قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل باب الدهن للجمعة जुमा के दिन सर में तेल वगैरह भी लगाना चाहिए ताकि बाल वगैरह जो है वो भी अच्छी तरीके से जमे हुए हो, साफ हो और बिछड़ा दिखाई न दे। इस वजह से तेल लगाए, खुशबू लगाए, साबुन लगाए, अच्छी तरीके से गुसल करे और फिर जाए जी। حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه इस हदीस को गौर से देखो तो मैं तर्जुमा अब नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारा दौरे का साल है, तुम्हारे लिए तर्जुमा करना बेअदबी है। लेकिन उसमें बताया गया कि अगर कोई आदमी जुमा के लिए निकले, सारा गुसल करे, अतल लगाए, तेल लगाए, सब कुछ करे, मस्जिद में जाए और जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाए। दो जगह को दो आदमी को दरमियान में हटा कर खुद ना बैठ जाएगा, ये मेरी जगह है, तो बैठ गए तो फिर तुरंत में أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وما بين الجمعة इस الأخرى। जुमा से लेकर आइंदा जुमा तक जितने भी सगीरा गुनाह है, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालो जुमा की नमाज का एहतमाम करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला एक हफ्ते के गुनाह पहले ही माफ फरमा देते हैं जी। حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم अच्छे तरीके से गुसल करो, अपने सर वगैरह को भी अच्छी तरीके से साफ करो, सर को धो जी। وإن لم تكونوا جنوبا واصيبوا من الطيب हाँ, यानी जुनूबी नहीं है तो भी सर को धोना चाहिए ताकि वो सर में जो बदबू वगैरह है और वो खत्म हो जाए, और क्या खुशबू वगैरह भी लगा लेनी चाहिए जी। قال ابن عباس رضي الله عنهما أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس رضي الله عنهما أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه. باب ما يلبس أحسن ما يجد.
जुमा की नमाज में कैसे कपड़े पहने। देखो यहाँ पर बताया गया है कि अहसन मा यजीद, तुम्हारे पास जो कपड़े हैं उन कपड़ों में सबसे अच्छे कपड़े जो हो उसको जुमा के दिन पहनने चाहिए। और ईद की नमाज का जब वहाँ तस्करा आएगा तो वहाँ बताया जाएगा कि अच्छे से अच्छे कपड़े जो तुम्हें मिले यानी नए वगैरह, क्योंकि ईद 2 मरतबा आती है तो 2 मरतबा नया कपड़ा पहनना कोई मना नहीं है या कोई मुश्किल नहीं है। और जुमा हर वक्त आती है इसलिए हर जुमा को नया कपड़ा पहनना मुश्किल है। इस वजह से जो कपड़े तुम्हारे हैं इनमें जो अच्छे से अच्छा हो वो अच्छे से अच्छे कपड़ा पहनना चाहिए। जी। حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक जगह देखा कि बहुत ही बेहतरीन जुब्बा बिक रहा था। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही हसीन और जमील जुब्बा है, आप अगर इसको खरीद लें तो बहुत अच्छा होगा कि आप उसको पहनेंगे। कोई जमात आई है उसके इस्तेकबाल के लिए, कोई सरकारी दफ्तर में कोई आदमी आया तो उसके इस्तेकबाल के ऐसे वक्त में आप पहनने के लिए काम में आएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जी। ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه راى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة जुमा, इससे मालूम हुआ कि जुमा के दिन अच्छा उम्दा आला जो कपड़े हो वो कपड़े पहनना अफजल है, बेहतर है, जीनत करना में भी सवाब है जुमा के दिन की वजह से। जी। وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره खलाक लो फिल आखिरत, जिसको आखिरत में कोई हिस्सा न हो वो ऐसे कपड़े पहने। ثم جاءت رسول फिर الله हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसी किस्म का कोई जुमला जब्बा जो है हदिये में आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कपड़े को हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास भेज दिया, ये समझ कर हजरत उमर ने उसको पसंद किया था, चलो हजरत उमर को ही दे दो, उनको पसंद है। हजरत उमर के पास गया था, या रसूलल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि मल्ला खलाक लह फिल आखिरह, कि जिसको आखिरत में कोई हिस्सा ना हो ये पहने, आपने मुझे भेजा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई भेजा मैंने, लेकिन भेजने का मतलब ये था कि तुम पहनो, बल्कि इतना अच्छा कपड़ा है तो अपनी दुल्हनों को पहनाओ, औरतों को पहनाओ, औरतों को पहनाओ, तो इसके लिए मैंने दिया है। जी। ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كسوتنيها وقد आपने ये कपड़ा मुझे पहनाया, हालांकि आपने ये कहा था कि ये तो वो पहने जिसके आखिरत में कोई हिस्सा न हो, मल्ला खलाक लो फिल आखिरह। وقد قلت في حلة عطارد ما قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها इन्नी लम, मैंने तुमको तुम्हारे पहनने के लिए दिया, मैंने अगर दिया है तो इसका माना ये कि तुम पहनो ना, बल्कि तुम अगर इसको पहनना नहीं चाहते, तुमको पहनना पसंद नहीं है, तुम अगर पहनने को मुनासिब नहीं समझते तो किसी दूसरे को घर में औरतें वगैरह का कपड़ा बना दो उससे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो कपड़ा मक्का मुकर्रमा में उनका एक दोस्त था काफिर, उनके हदिये में भेज दिया। जी। فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا باب السواك يوم الجمعة इसी तरीके से मिसवाक करना भी मसनून है, इस वजह से कि बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं, तुम्हारे मुंह की बदबू की वजह से किसी को अजियत न हो, इस वजह से जुमा के दिन मिसवाक करना भी मसनून है। وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو لولا أن أشق على الناس أو قال لولا أن أشق على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. ہر نماز کے وقت میں مسواک کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن بیچاروں کے اوپر مشقت ہوگی، تکلیف ہوگی، اس وجہ سے میں حکم نہیں دیتا، باقی ہر نماز کے وقت وضو کرو، اور ہر وضو کے وقت کیا مسواک کرنا یہ افضل اور بہتر ہے، سنت ہے، بڑی فضیلت ہے۔ اور جو آدمی اس طریقے سے اس مسواک کا اہتمام کرتا ہے تو اس اہتمام کرنے کی وجہ سے، مسواک کے اہتمام کرنے کی وجہ سے مرتے وقت اللہ جل جلالہ اس کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے۔ اس وجہ سے مسواک کرنا چاہیے، مسواک رکھنا چاہیے۔ اور آپ لوگوں کے پاس تو ہوگا ہی، حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق ہم نے سنا کہ بابو سیوا کا آتا تھا تو اپنی طرف سے ایک ایک مسواک دیتے تھے منجان طلبا کو، لیکن آپ تو ماشاء اللہ کیا کہنے، لوگ دیں گے تو بھی نہیں استعمال کریں گے، اس لیے لینا ہی بیکار ہے۔ حدثنا ابو معمر مسواک رکھا کرو، مسواک اچھا ہے، سمجھ میں نہیں
जरूरत हो तो ब्रश रखो दांत साफ करने के लिए, लेकिन मिसवाक जरूर किया करो। कुछ ना हो, दांत न हो तो भी सिर्फ मसोड़े पर 3 मरतबा फिरा दिया करो। हजरत शेख नंबर अल्लाह मरकजों के दांत नहीं थे, लेकिन वुजू से पहले 3 मरतबा इस तरीके से मसोड़े पर फिरा दिया करते थे। ये सुन्नत की अदायगी के लिए, इसका नाम है सुन्नत। जी। حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب بن الحباب قال حدثنا انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن منصور بن حسين عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه हुजूर وسلم अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को नींद से बेदार होते थे तो मिसवाक किया करते थे, इसलिए कि मुंह बंद होने की वजह से मुंह में बदबू पैदा हो जाती है, और इस बदबू से किसी को तकलीफ हो, फरिश्ते को तकलीफ हो, घरवाली को तकलीफ हो, बोलेंगे तो मुंह में से एक बदबू निकलेगी, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे। जी। كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يشوف فاه باب من تسوق بسواك غيره. अगर अपना मिसवाक न हो तो दूसरे का मिसवाक नहीं करना चाहिए जो दुरुस्त है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर में हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा और अपना भाई अब्दुल रहमान मिसवाक कर रहे थे, उस मिसवाक को चबाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक करवाया। वो खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिसवाक नहीं था, अब्दुल रहमान का था। मालूम है कि दूसरे का मिसवाक कर सकते हैं। जी। حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنه ومعه سواك يستن به فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه वसल्लम ने शौक और रगबत की वजह से बीमार थे, शौक और रगबत की वजह से उनको मिसवाक करते हुए देखा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिजाज शनास थी, वो समझ गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक याद आ रहा है। पूछा कि आपको मिसवाक चाहिए? कहा कि हाँ। हजरत आयशा ने अपने भाई से वो मिसवाक लिया और फिर दांत में अपने मुंह में लगाकर उसने और नरम किया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिसवाक किया। जी। فقلت له اعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فاعطانيه فقسمته ثم مزقته فاعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مسند الى صدره. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. जुमा के दिन फजर की नमाज में क्या पढ़ा जाए, क्या पढ़ना मसनून है, उसको बता रहे हैं। जी। حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل وهل اتى على الانسان. باب الجمعة في القرآن यानी हर जुमा को पढ़ना चाहिए या कभी कभी छोड़ देना चाहिए, अक्सर पढ़ना चाहिए, कभी कभी छोड़ देना भी चाहिए, समझ में है नहीं। या दूसरा ये है कि रमजान में पढ़ो तो रमजान में हर जुमा को पढ़ो तो साल में 4 ही मरतबा होगा। रमजान में देखो तो हर रोज हर जुमा को पढ़ा गया, समझ में है। बहरहाल इस तरीके से इस मसले में इख्तिलाफ है कि हर जुमा को ही पढ़ना चाहिए या नहीं। बता, पढ़ना तो चाहिए हर जुमा को, लेकिन इस तरीके से 52 जुमा होगी साल भर में तो 52 मरतबा पढ़ने की जगह पर 1-2 मरतबा छोड़ भी दो, ताकि क्या ये महसूस, किसी को ये महसूस न हो कि यही सूरत पढ़ना फर्ज है, वाजिब है, लाजिमी, सुन्नत। जी। باب الجمعة في القرى والمدن. حدثني محمد अब यहाँ से एक दूसरा मसला बयान करता है कि जुमा के ये सब के नजदीक जुमा की नमाज की बड़ी अहमियत है, जुमा की नमाज की बड़ी फजीलत है और जुमा की नमाज की बड़ी शर्तें हैं जो और दूसरी नमाजों की नहीं है। जोहर की नमाज की इतनी शर्त नहीं है, असर की नमाज की ऐसी शर्तें नहीं है जितनी जुमा की नमाज की है। इनमें से एक है जुमा फिल कुरा, गाँव में जुमा पढ़ना जायज नहीं है। गाँव वालों के ऊपर जुमा वाजिब ही नहीं होगा, उनके ऊपर जोहर पढ़नी पड़ेगी। हाँ, शहर वाले हैं या शहर वाले के करीब लोग हैं तो फिर उन सूरतों के ऊपर जुमा पढ़ना जरूरी होगा। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नजदीक गांव या जुमा या शहर का दारोमदार नहीं है, नमाज पढ़ने वालों पर दारोमदार है। जहाँ 40 आदमी नमाज पढ़ने वाले हों तो उस वक्त जुमा पढ़ना वहाँ जरूरी है। अगर 40 आदमी न हो तो फिर जुमा पढ़ना जरूरी नहीं, फिर उसको क्या है, जोहर पढ़ना होगा। बहरहाल हर एक इमाम के नजदीक कुछ न कुछ अहमियत है और कुछ न कुछ शर्त है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक जुमा की नमाज के लिए गांव में जुमा पढ़ना जायज नहीं है, शहर में जुमा पढ़ना जरूरी है। अब गांव किसे कहते हैं और शहर किसे कहते हैं तो तुम जानते ही हो, समझना है। जिस जगह पर सहूलतें सारी न मिलती हो, चल जाने दो। हजरत मौलाना कासिम नानोती रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह जल्ल जलालहू ने बहुत बड़ा इल्म उनको अता फरमाया था। किसी ने उनसे पूछा कि हजरत जुमा की नमाज का क्या ख्याल है,
تو کہا کہ مجھے نہیں معلوم، مفتیوں کو پوچھو. اور فرمایا گیا ہے جمعہ کی نماز قرآن سے معلوم ہوتا ہے پڑھنا. اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. تو معلوم ہوا کہ اذان ہو جائے پھر صحیح الی الجمعہ ہونی چاہیے. کوئی اس محلے سے آ رہا ہے، 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 صحیح ہونی چاہیے. تو بہت سارے محلے ہو، کوئی ایک محلے سے آئے کوئی دوسرے. تو قرآن سے کیسے استدلال کر رہے ہو بتا رہا ہوں. وَصَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. معلوم ہوا کہ وہاں منڈی بھی ہونی چاہیے کہ جہاں خرید و فروخت ہوتا ہو اور بیچا جانا ہوتا ہو، وہاں کھانے کی چیزیں بیچی جاتی ہو، کپڑے بیچے جاتے ہو. وَذَرُوا الْبَيْعَ. پھر ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. چلو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اسی لیے تو میں تم کو بتا رہا ہوں خیر لکم ان کنتم تعلمون. نہیں سمجھتے چاہتے تو آگے بڑھو. فیضا کو جیسے سمجھ رہا کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہوگا، میں نہیں بتاؤں گا تو نہیں بتائے گا. فیضا کو دیتی صلاح تو فانتشروا فی. جب نماز فارغ ہو جائے تو کوئی اس ادھر جا رہا ہے، رام کیا محلے کا نام دیا نہیں، کیا بولنا سمجھنا، کوئی چنار کی طرف جا رہا ہے، کوئی ادھر 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 جا رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ جماعت میں کے لوگ آئے تھے، وہ محلے کے گاؤں کے مختلف محلے سے آئے. فیضا کو دیتی صلاح تو فانتشروا فی الارض. اور پھر وہاں بازار بھی لگتا ہوا ہو کہ وہاں بازار میں جا کر خرید و فروخت کرے اور بیچے، اور فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرے. تو ان ساری چیزوں سے معلوم ہوا کہ چھوٹے گاؤں میں جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے، بڑے گاؤں میں جمعہ پڑھنا جائز ہے، جس کی علامت میں نے بتائی. جی چل. حدثني محمد بن مسنى قال حدثنا ابو عامر الاقدي قال حدثنا ابراهيم بن طهمان عن ابي جمرة الزباعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان اول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا. جمعہ کی نماز فرض مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں ہوئی، دونوں قول ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں تو وہ لوگ نماز ہی نہیں پڑھنے دیتے تھے. تو جمعہ کی آزادی کہاں سے ملتی کہ وہاں سارے لوگ آتے؟ تو جمعہ وہاں نہیں پڑھی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں تشریف لائے، قبا میں 24 دن رہے، 14 دن رہے، 2 جمعہ آئی، 3 جمعہ آئی، لیکن وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہیں پڑھی. پھر جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبا سے مدینہ منورہ گئے، تو جس جگہ پر مسجد الجمعہ ابھی قائم ہے اس جگہ پر حضور مدینہ میں داخل ہو گئے، اور مدینہ میں شہر تھا، اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو قائم کیا. پھر مسجد نبی بنی، مسجد نبی میں جمعہ قائم ہوا. مسجد نبی کے بعد مسجد عبد القیس میں، جہاں وہ یمن میں رہتے تھے، وہاں پر کیا ہے جمعہ پڑھا جاتا تھا. معلوم ہوا کہ جمعہ ہر گاؤں میں ہر جگہ ظہر جس طریقے سے پڑھی جاتی ہے اس طریقے سے نہیں پڑھی جاتی تھی. جمعہ کے لیے شہر یا قصبہ یا بڑا گاؤں ہونا ضروری ہے. جی. بجواس من البحرين. حدثني بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري اخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع. وزاد الليث قال يونس كتب زيق ابن حكيم الى ابن شهاب وانا معه يومئذ بوادي القرى هل ترى ان اجمع وزيق عامل على ارض يعملها وفيها جماعة من السودان. حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے مجھے بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے جس جگہ پر جمعہ کا حاکم ہوگا وہ بڑی جگہ ہوگی، اس وجہ سے ان لوگوں کو پڑھنا ہوگا. اب تو کوئی حاکم ہے ہی نہیں، سمجھنا. باقی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے میں حاکم ہوں، میں رہتا ہوں چھوٹے گاؤں میں، سمجھنا. وہ کیا بنا کر ان کو گورنر بنا کر بھیجا تھا وہ. تو میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے خادمے کے ساتھ جمعہ کی نماز میں پڑھوں تو میرے جمعہ کی نماز ہوگی یا نہیں، وہ اس کو بتا گیا. وہ عامل تھے علی ارضٍ، ایک زمین کے اوپر گورنر بنایا گیا تھا. وفيها جماعة من السودان اور اس میں سوڈان کے بہت سارے لوگ، سوڈانی کالے لوگ، وہ وہاں ان کے ساتھ خدمت میں رہتے تھے. تو وہ جگہ چھوٹی ہے لیکن حاکم ہے، وہ اس جگہ پر ہے، اور اس کے ساتھ آدمی بھی ہے، نماز پڑھنے والے بھی ہیں. تو میرے لیے جمعہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، یہ انہوں نے پوچھا. ورزيق يومئذ على ايلة ایلا جگہ کا نام ہے.
كتب ابن شهاب على أيلة فكتب ابن شهاب وأنا أسمع يأمره أن يجمع यानी يخبره ابن شهاب ने कहा कि आप वहाँ पर जुमा पढ़ सकते हैं इस वजह से कि आप हाकिम हैं, हाकिम होने की वजह से। जी أن سالما حدثه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته ورجل راع في أهله وهو और مسؤول आदमी अपने अहल में राई है, इस वजह से तुम भी बच्चों के साथ अगर हो तो अल्लाह तबारक व तआला के तुम्हें पूछेगा कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया। जी وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته قال وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته باب هل على من لا يشهد الجمعة जुमा غسل के من जुमा النسيان का गुस्ल जुमा की नमाज के लिए है कि जुमा के दिन के लिए? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें दो कौल बताए थे। एक कौल तो है कि जुमा की नमाज का गुस्ल जो है वो जुमा की नमाज के लिए है, इसलिए जिस गुस्ल जो तुमने किया है उस गुस्ल से तुम जुमा अदा करोगे, दूसरा नया वजू नहीं करोगे, तो तुम्हारी जुमा अदा हो जाएगी और तुम्हारा जुमा का गुस्ल होगा। लेकिन अगर तुमने वुजू कर लिया या वुजू टूट गया, तुम्हारा सुबह गुस्ल किया था फिर वुजू टूट गया, तो फिर उस सूरत में ये गुस्ल जुमा की नमाज के लिए नहीं होगा, जुमा के दिन के लिए होगा। बहरहाल यह मसला ये है कि जुमा के दिन के लिए है तो जो लोग जुमा में जाना, जिन लोगों के लिए जुमा की नमाज पढ़ना है उसको भी गुस्ल करना है, जिन लोगों की जुमा की नमाज नहीं पढ़ना है उनको भी गुस्ल करना है। औरतों के ऊपर जुमा की नमाज नहीं है, लेकिन जुमा के दिन की फजीलत के लिए, जुमा के दिन की बरकत को हासिल करने के लिए उसको भी गुस्ल करना चाहिए। और अगर जुमा का गुस्ल नमाज के लिए है तो फिर जो लोग नमाज में जाएंगे उनके लिए गुस्ल होगा। जी هل على من لا يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم وقال ابن عمر رضي الله عنهما إنما الغسل على من يجب عليه الجمعة حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء منكم الجمعة فليغتسل फलयगतसिल अमल का सेगा है और अमल वजू के लिए नहीं है, तो कम से कम वजू तो होता ही है। इस वजह से जुमा की नमाज के लिए या जुमा के दिन गुस्ल करना मसनून होगा, मुस्तहब होगा। जी حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم ये القيامة. अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो हदीस जिसमें पहली हदीस थी वो किताब में से इमाम बुखारी ले रहे हैं, इसलिए कहा गया नहनुल आखिरून साबिकून, يوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم यानी उनको पहले हुक्म दिया गया, हमको बाद में हुक्म दिया गया। فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له فغدا لليهود. हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिदायत दी और हमने इंतखाब करने में सही इंतखाब किया। وبعد غد للنصارى فسكت ثم قال حق على उन्होंने शनिचर को पसंद किया, उन्होंने इतवार को पसंद किया और हमने सही बरकत वाला दिन था जुमा उसको पसंद किया। जी ثم قال حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما कुल सबत अय्यामिन, हर 7 दिन हर हफ्ते में एक मरतबा हर एक आदमी को गुस्ल करना चाहिए। बदन का हक है ताकि उसको साफ करे, इसलिए हफ्ते में एक मरतबा तो गुस्ल जरूर करना चाहिए। और अभी मैंने बताया कि जुमा का गुस्ल कर लोगे तो जुमा का भी हो जाएगा, वो हफ्ता वाला गुस्ल का हुक्म भी अदा हो जाएगा। जी يغسل فيه رأسه وجسده. رواه أبان بن صالح عن مجاهد عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لله على كل مسلم حق أن يغتسل في كل 7 أيام يوما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا شبابة قال حدثنا ورقاء عن عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار. قالت فما يمنع أن ينهاني؟ قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجدا لله. باب الرخصة إن لم يحضر الجماعة في المطر.
اگر بارش وغیرہ ہو تو بارش وغیرہ کی وجہ سے کرفیو لگا ہوا ہو تو کرفیو وغیرہ کی وجہ سے اگر جمعہ کی نماز کے لیے نہ جا سکو تو نہ جانے کی اجازت ہے. جی. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث ابن عم محمد بن سيرين قال ابن عباس رضي الله عنهما لمؤذنه في يوم مطير اذا قلت اشهد بارش ہو رہی تھی تو اذان دے تو کہہ دینا صلو فی الرحال. جی. اذا قلت اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تقل حي على الصلاه قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا فقال فعله من هو خير مني ان الجمعه عزمه واني كرهته. جمعہ کی نماز بڑی اہمیت ہے اور میں ناپسند سمجھتا ہوں کہ تم لوگ جمعہ کے لیے نکلو اور گولیوں کا شکار بن جاؤ. جمعہ کی نماز کے نکلو تمہارے پاؤں کیچڑ آلود ہو جائے یہ ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے کہا گیا اپنے گھروں میں پڑھ لو. جی. ان اخرجكم فتمشون في التين والدحز باب من اين تؤتى الجمعه وعلى من تجب لقول الله تعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه. کہاں کہاں کتنی دور سے مسجد میں آنا چاہیے اس کو بتایا گیا. جی. وقال عطاء اذا كنت في قريه جامعه فنودي بالصلاه من يوم الجمعه فحق عليك ان تشهدها سمعت النداء او لم تسمعه. اذان آ رہی ہو تو پھر گاؤں کے قریب میں اگر اذان آ رہی ہو تو اذان کی آواز سن کر تم کو وہاں نماز پڑھنے کے لیے جانا ضروری ہے. وكان انس رضي الله عنه في قصره احيانا يجمع واحيانا لا يجمع وهو في حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں اپنے محل میں رہتے تھے اپنے گھر میں رہتے تھے اور وهو بالزاوية على فرسخين. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر ان محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ جمعہ کی نماز کے لیے نوبت پر نوبت جاتے تھے. تم جاؤ آئندہ میں جاؤں گا کام سنبھالوں گا اس طریقے سے نیابت کے ساتھ. جی. كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم العوالي. عوالی شہر کے باہر کو جگہ پڑا جس کو کہتے ہیں وہاں سے بھی لوگ جمعہ کی نماز کے لیے آتے تھے. فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج دھول بھی لگتا تھا پیدل چل کر آتے تھے دھول بھی لگتا تھا پسینہ بھی لگتا تھا. دھول اور پسینہ لگنے کی وجہ سے قسم کی بدبو پیدا ہو جاتی تھی اور مسجد میں چھوٹی چھت ہونے کی وجہ سے بدبو محسوس ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ من اتل جمعہ فلیغتسل جو جمعہ کی نماز کے لیے آئے اسے چاہے کہ وہ غسل کرے. جی. فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اگر تم طہارت حاصل کر لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. اس دن کے لیے اگر تم غسل کر لو پاکیزگی حاصل کر لو اچھا ہے بدبو چلی جائے گی لوگوں کو تمہاری کیا پسینے کی بدبو سے اذیت نہیں ہوگی. باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس. جمعہ کی نماز کا وقت کون سا ہے؟ زوال کے بعد. زوال جہاں زوال ہو گیا زوال کے بعد جمعہ شروع ہو جائے گا. ظہر کی نماز میں تو پہلے بتایا تھا کہ تاخیر کرنی چاہیے. جہنم لیکن جمعہ کی نماز کے لیے یہ حکم نہیں ہے. جمعہ کی نماز زوال کے بعد جلد سے جلد ہونی چاہیے. 12:20 کو اگر زوال ہو رہا ہے تو 12:20-25 کو اذان دے دی جائے جماعت پڑھی جائے. جی. وكذلك يذكر عن عمر وعلي رضي الله عنهما والنعمان بن بشير وعمرو بن الحويرث رضي الله عنهم. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سأل عمرة عن الغسل يوم الجمعة فقال میرا خیال ہے کہ میں اب تھک گیا تمہارے لوگوں کے قرات سنتے سنتے. تم خود ہی پڑھتے ہو خود ہی سمجھتے ہو مجھے خود دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے. بول صاف پڑھ نہیں سکتے تم لوگ. اور اب تو میرے خیال سے سب ایک ایک مرتبہ پڑھ لیے کہ نہیں میرے پاس یہاں سمجھ میں آیا نہیں. اب تم میں سے جو صاف پڑھنے والا ہو جلدی پڑھنے والا ہو صاف پڑھنے والا ہو وہی کل سے عبارت پڑھے. بس کتاب ختم کرانے کی فکر ہے. سمجھ میں صاف پڑھو زور سے پڑھو. تم لوگ اکیلے اکیلے پڑھ لے تو یہ نہیں چلے جیسے یہاں پر پڑھ رہے ہو ابھی. انه سأل باب وقت الجمعہ باب وقت اذا زالت الشمس. اب جب زوال الشمس ہو جائے جمعہ کا وقت شروع ہو جائے گا.
وكذلك يذكر عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمرو بن ان الحويرث. سب سے یہی ہے کہ وہ زوال کے بعد جمعہ کو پڑھا کرتے تھے. معلوم ہوا کہ جمعہ کی نماز کا وقت زوال کے بعد ہے. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن سعيد انه سال عمرة عن الغسل يوم الجمعة قالت عائشة رضي الله عنها كان الناس. ہر ایک آدمی اپنی محنت کرتا تھا, ذاتی محنت کرتا تھا, خود محنتی ہوتا تھا. کھیت میں گئے تو خود کھیت میں لگے, یہ نہیں کہ آرڈر دے یہ کرو یہ کرو یہ کرو, بلکہ خود ہی کھودنے وغیرہ یہ کام لگا, پسینہ نکلتا تھا, بدبو ہوتی تھی. كان الناس مهنة انفسهم وكانوا اذا راحوا الى الجمعة راحوا في اور هيئتهم. اسی حیت میں جمعہ کی نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے, جس کی وجہ سے بدبو آتی تھی اور بدبو محسوس ہوتی تھی. فقيل لهم اور اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم غسل کر لو تو بہت اچھا ہے, تاکہ تمہاری بدبو سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. جی. فقيل لهم لو اغتسلتم. حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه حضور صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کو زوال کے متصلاً پڑھا کرتے تھے. سمجھنا ہے نا, اس وجہ سے جمعہ کی نماز کو بغیر ضرورت کے دیر کر کے پڑھنا مکروہ ہے. سمجھنا ہے. ہمارے یہاں میں جب گیا تو اس وقت جمعہ کی نماز 2:30 بجے ہوتی تھی. اب محنت کرتے 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 زوال کے بعد 12:40 پر بھی ہو رہی. سمجھنا ہے. تو یہ جمعہ کی نماز میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے. جی. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نكبر بالجمعة ونقيل بعد ہاں, الجمعة. یعنی ہم جمعہ کو جلدی پڑھتے تھے اور جمعہ کی نماز کے بعد کھانا بھی کھاتے تھے اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ بھی کرتے تھے. قیلولہ جو ہے وہ بھی جمعہ سے پہلے نہیں ہوتا تھا, کھانا بھی جمعہ سے پہلے نہیں ہوتا تھا, بلکہ جمعہ پہلے ادا کر لیتے تھے, پھر قیلولہ بھی کرتے تھے, پھر کھانا بھی کھاتے تھے. جی. باب اذا اشتد الحر يوم الجمعة. جمعہ کے دن اگر گرمی زیادہ ہو تو. حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا حرب بن عمارة قال حدثنا ابو خلدة هو خالد بن دينار قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتد البرد ابكر بالصلاة واذا اشتد الحر ابدر اور بالصلاة. بہت سخت گرمی ہوتی تھی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مؤخر کرتے تھے. يعني الجمعة. وقال يونس بن بكير اخبرنا ابو خلدة فقال بالصلاة ولم يذكر الجمعة. وقال بشر بن ثابت حدثنا ابو خلدة صلى بنا امير الجمعة ثم قال لانس رضي الله عنه كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر. باب المشي الى الجمعة وقول الله عز نماز کے وجل. لیے جائے تو پیدل چل کے جانا افضل ہے. سواری پر بھی جا تو سکتے ہو تم, لیکن پیدل چل کے جانا افضل ہے. جی. وقول الله عز وجل فاسعوا الى اللہ ذكر تعالیٰ نے الله. بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ فسعوا, صحیح کرو تم, اور صحیح قدم پر ہوتی ہے. ومن قال السعي العمل والذهاب لقوله تعالى وسعيها لها سعيها وسعى لها سعيها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما يحرم البيع حينئذ. یعنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی اذان ہوئی کہ جمعہ کی اذان ہوتے ہی بیع و شراء کرنا, ہر وہ کام کرنا جو جمعہ کی نماز میں جانے کے لیے رکاوٹ بنتا ہو منع ہے. سمجھ میں آیا. اس لیے جمعہ کی اذان کے بعد خرید و فروخت کرنا, چائے پینا, یہ منع ہے. ہاں, کپڑے کو استری کر رہے ہو تاکہ میں پہن کر جاؤں تو یہ اس کی گنجائش ہے, اس لیے کہ جمعہ میں جانے کی تیاری کی ابتدا ہے یہ. جی. وقال عطاء تحرم صناعات كلها. تمام قسم کے صنعت, کاریگری کے کام, ہر قسم کے کام, کپڑا سی رہے ہو تو اذان کے بعد کپڑا سینا منع ہے. بعض مرتبہ یہاں تو نہیں, لیکن ہمارے یہاں جمعہ کی نماز کے وقت بعض آدمی ٹرک میں مال سامان لے کر مسجد کے دروازے پر آ جاتے ہیں. مسجد والے جو جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں وہیں سے وہ سبزی بھاجی وغیرہ خرید لیتے ہیں. تو یہ اذان کے بعد نماز کے پورا ہونے سے پہلے یہ حرم البیع, بیع کرنا منع ہے. ہاں, نماز ختم ہو گئی پھر کرتے رہو. جی. وقال ابراهيم بن سعد بن الزهري اذا اذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه ان اگر يشهد. مسافر ہے, اذان ہو گئی ہے تو پھر اس وقت میں سفر میں بھی مسافر کو جمعہ نہیں ہے, لیکن اگر اذان ہو گئی ہے, جمعہ کا وقت آ گیا ہے تو اس کو جمعہ پڑھنی پڑے گی, جمعہ پڑھ کر جائے گا. جی. حدثنا علي یعنی جمعہ کے دن سفر کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ اگر زوال سے پہلے تم سفر کر رہے ہو تو سفر کرنا جائز ہے, لیکن زوال کے بعد اگر سفر کر رہے ہو تو اب جمعہ پڑھ کر جانا پڑے گا, اس لیے کہ زوال کی وجہ سے جمعہ تمہارے کو واجب ہو گئی. لیکن
अगर क्या है सफर शुरू नहीं किया है तो जुमा पढ़ो और जुमा पढ़कर जुमा के बाद फिर सफर करो जी। حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يزيد بن ابي مريم قال حدثنا عباية بن رفاعة قال ادركني ابو عبس وانا اذهب الى الجمعة अबू हफ्स मुझे मिले और मैं जुमा की नमाज के लिए जा रहा था। فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने सुना है कि जो आदमी नमाज के लिए जाए और उसका धूल में पाँव गोबर आलूद हो, पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, धूल में उसके पाँव गोबर आलूद हो तो वो पाँव जहन्नम से बरी है, अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम से बचाएंगे। मन यकबरत कदमा हो, من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله सबीलिल्लाह आम है, सबीलिल्लाह जमात में जाओ, नमाज में जाओ, पढ़ने के लिए जाओ जी। حرمه الله على النار حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد وأبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلامة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها यानी जब नमाज खड़ी हो जाए तो भागम भाग मत आओ, बल्कि सुकून और वकार के साथ आओ। وأتوها تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. حدثنا عمرو بن علي حدثني عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة لا أعلمه إلا عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तक़ूमू हत्ता तरौनी। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं कि वहाँ टर्न हो गया, का टर्न होने के साथ खड़े हो जाते हैं, मुसल्ले पर इमाम आया हुआ हो या आया हुआ न हो। और मैंने बताया था कि मुसल्ले पर इमाम न हो तो इस्तिकबाल में खड़ा होना मकरूह है, खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ अगर इमाम आ गया है तो फिर खड़ा हो सकते हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमरा यहाँ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले तो वहीं से वो सारे के सारे खड़े हो जाते थे। बाद मतलब काम की वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर रुकना पड़ जाता था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला तक़ूमू, मुझे देखने से पहले, बाद में तो होता नहीं कि अज़ान का वक्त हो गया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाले पहले ही खड़े हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के लिए पहले से मत खड़े हो, मुझे देखो कि मैं आया हूँ, आ रहा हूँ, फिर जिस सब से मैं गुजर रहा हूँ वो सब वाले खड़े होते रहे जी। وعليكم السكينة باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة. जुमा के दिन दो आदमी को एक दूसरे को हटाकर, जो पहला, ये आम जगह है, जो पहला जाकर बैठ जाएगा उसका हक है, और जब वो बैठ गया तो फिर इसको मेरी जगह है कहकर हटाने का तुम्हें कोई हक नहीं है जी। حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة जिसने जुमा का गुस्ल किया और खूब अच्छी तरीके से तहारत हासिल की, मैल कुचैल दूर करके साबुन के जरिए से खूब अच्छी तरीके से गुस्ल किया, وتطهر بما استطاع من طهر फिर तेल लगाया, फिर खुशबू लगाई, ثم دهن أو مس من طيب ثم راح फिर रहा, फिर नमाज के लिए निकला, فلم يفرق بين और اثنين दो आदमी के दरमियान में उसने किसी को हटाया नहीं, जहाँ जगह मिल गई वहाँ जाकर वो बैठ गया, فصلى ما كتب له और अल्लाह ताला ने जितनी नमाज पढ़ने की तौफीक दी थी, सुनन नवाफिल वगैरह वो पढ़ी। ثم إذا خرج الإمام أنصت और जब इमाम खुतबे के लिए निकला तो चुप हो गया, बिल्कुल बात नहीं कर रहा, पढ़ता भी नहीं, इसलिए कि इज़ा खरजल कलाम, इज़ा खरजल इमाम फला सलात वला कलाम, इमाम निकले तो फिर बातचीत नहीं करनी, फिर उसका खुतबा सुनना है, तो ये गोया कि खुतबा सुनने में मकरूह हो गया। पूरी तरतीब बता दी, घर से गुस्ल किया, खुशबू लगाई, वतर किया, वुज़ू किया, मस्जिद में आया, मस्जिद में आकर बैठ गया, नफल पढ़ी, खुद खुतबा हुआ, चुपके से वो बैठकर इमाम का खुतबा सुनता रहा। غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى माँ बैनल जुमातिल उखरा, दूसरी जो जुमा तक में जितने भी गुनाह होंगे सारे गुनाह अल्लाह ताला ने इस काम की वजह से उसके माफ कर दिए जी। باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. باب الأذان يوم الجمعة. حدثنا آدم सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक ही अज़ान होती है जो खुतबे में होती है। आज हमारे यहाँ जो खुतबे से आगे इमाम के आगे होती है
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی، سارے کے سارے لوگ آ جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا تو اس وقت لوگوں کو آنے میں تاخیر ہوئی، تو انہوں نے زوال کے بعد ایک اذان کو بڑھایا کہ وہ اذان دی گئی، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اس وجہ سے اب اس سنت کو بھی مسنون قرار دیا گیا ہے۔ جی حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد قال لو كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام جب امام ممبر پر بیٹھتا تھا اور امام کے سامنے جو اذان ہوتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہی ایک اذان ہوتی تھی، إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان اور جب حضرت عثمان کا دور آیا اور لوگ بہت دور دور تک رہنے چلے گئے، پھر ان کو آنے میں تاخیر ہونے لگی، تو اس اذان سے پہلے ایک دوسری اذان رکھی تاکہ لوگ سب مسجد میں آ کر جمع ہو جائے۔ جی فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس وزاد النداء الثالث على الزوراء قال ابو عبد الله زورا ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں بازار کے قریب، تو وہاں پر بازار کے قریب اذان دی جاتی تھی تاکہ دور تک لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ جی قال ابو عبد الله الزوراء موضع بالسوق بالمدينة باب المؤذن الواحد يوم الجمعة حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو عبد العزيز بن قال حدثنا عبد العزيز ابن ابي سلمة الماجشون عن الزهري عن السائب بن يزيد ان الذي زاد تعزين ثالث يوم الجمعة عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كسر اهل المدينة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد وكان التعزين يوم الجمعة حين يجلس الامام يعني على المنبر باب يجيب الامام على المنبر اذا سمع النداء۔ جب اذان دی جائے تو جو ممبر پر امام بیٹھا ہوا ہوتا ہے نا خطبے کے لیے، تو اس کو بھی اذان کا جواب دینا چاہیے۔ ہم لوگوں کے لیے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، اس وجہ سے زبان سے جواب نہیں دینا چاہیے، ہاں دل ہی دل میں اگر تم جواب دے رہے ہو اذان کا تو یہ جائز ہے۔ جی حدثنا ابن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا ابو بكر بن عثمان بن سهل ابن حنيف عن ابي امامه بن سهل بن حنيف قال سمعت معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه وهو جالس على المنبر اذن المؤذن فقال الله اكبر فقال معاويه رضي الله عنه کیونکہ وہ ممبر پر تھے اس وجہ سے معاویہ نے جواب دیا الله اكبر فقال اشهد ان لا اله فقال معاويه رضي الله عنه وانا یعنی وانا اشهد، قال اشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاويه رضي الله عنه وانا فلما ان قضي التأذين قال يا ايها الناس انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھ کر اذان ہوتی تھی تو اس اذان کا جواب دیتے تھے، میں نے یہ سنت ادا کی۔ جی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على هذا المجلس حين اذن المؤذن يقول ما سمعتم مني مقالتي باب الجلوس على المنبر امام منبر پر بیٹھ گیا تو اس کے بعد پھر کیا امام کے سامنے اذان دی جائے گی منبر پر۔ جی حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد اخبره ان التعزين الثاني يوم الجمعه امر به عثمان رضي الله عنه حين كسر اهل المسجد وكان التعزين يوم الجمعه حين يجلس الامام باب التعزين عند الخطبه۔ کیا کر رہا ہے خود پڑھتا ہے تو چھوڑ رہا ہے۔ باب التعزین عند الخطبہ، باب التعزين عند الخطبه حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال سمعت السائب بن يزيد يقول ان الاذان يوم الجمعه كان اوله حين يجلس الامام۔ جب امام منبر پر بیٹھ جاتا تھا پھر اس وقت اذان ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسا تھا، صحابہ کے زمانے میں، اس لیے امام منبر پر بیٹھ جائے پھر اس کے بعد اذان دی جائے گی۔ يوم الجمعه على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان في خلافه عثمان رضي الله عنه وكسروا لوگ بہت ہو گئے، امر عثمان رضی اللہ عثمان نے حکم دیا ایک اور اذان کا جو زورا پر ہوتی تھی۔ امر عثمان رضی اللہ عنہ یوم الجمعہ بالاذان الثالث فاذن به على الزوراء فثبت الامر على ذلك باب الخطبۃ علی المنبر۔ خطبہ منبر پر دیا جائے گا، کھڑا ہو کر دیا جائے گا، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا مسنون ہے۔ جی وقال انس رضی اللہ عنہ خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر۔ حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري القرشي الاسكندراني قال حدثنا ابو حازم بن دينار ان رجالا اتوا سهل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آئے، اتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر مما عوده
فاسألوه عن ذلك. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر کب بنا، کس چیز سے بنا، اس کے متعلق انہوں نے تحقیقات شروع کی. فقال والله إني لا أعرف انہوں نے مما مجھے هو. اچھی طرح سے معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا غلام جو ہے بہت اچھا بڑھئی ہے، لکڑی کا کوئی کام کرانا ہو تو بتا دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے. پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ لوگ زیادہ آ گئے ہیں تو اونچی جگہ پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، تو اس کو کہا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر بنایا، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر 3 سیڑھیوں والا تھا. جی. ولقد رأيته أول يوم وزيعا وأول يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلان ایک عورت کو حکم دیا کہ جاؤ اپنے غلام کو کہو کہ ہمارے لیے منبر بنائے. إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل مري غلامك النجار أي عمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا تكلمت الناس فأمرته فعملها من طرفاء صحابہ کے زمین سے لکڑیاں لا کر وہ منبر بنا گیا. ثم جاء بها فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بها فوزعت ها هنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر لایا گیا اور اس جگہ پر رکھا گیا جس جگہ پر آج بھی مدینہ منورہ میں منبر ہے، اسی جگہ پر رکھا گیا. جی. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها ثم ركع. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کھڑے ہو کر نماز بتائی کس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے وغیرہ. جی. ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة وسجد في اصل المنبر ثم عاد فلما فرغ اقبل على الناس فقال ايها الناس انما صنعت هذا. میں نے یہی اس وجہ سے کیا تاکہ تم میری اقتدا کر سکو اور تم جان سکو کہ میری نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے. انما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن ابي كثير قال اخبرني يحيى بن سعيد قال اخبرني ابن انس انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان جزء يقوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما وزع له المنبر سمعنا للجزع مثل اصوات الاشار حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه. وقال سليمان عن يحيى اخبرني حفص. مسجد نبوی میں پہلے منبر نہیں تھا، پھر منبر آیا، جیسے کہ ابھی تمہارے سامنے تصریح آئی اس کی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز تو پہلے سے ہی پڑھتے تھے، لیکن منبر نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے تشریف لاتے تھے تو وہاں ایک لکڑا تھا، اس لکڑے کو سہارا دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، اور وہ لکڑا کھجور کا تنا تھا. سمجھنا گیا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منبر بن گیا اور وہ منبر مسجد میں آ گیا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے. اب جو لکڑی کے اوپر سہارا دیتے تھے وہ لکڑی کو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا سے وہ محروم ہو گئی، تو وہ لکڑی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا رونے لگی جیسا چھوٹا بچہ بل بلا کر روتا ہے. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے دیتے اس لکڑی کے پاس گئے اور لکڑی کو سنتوش دیا، اطمینان دلایا، اور پھر لکڑی کو اس جگہ پر دفن کیا. ابھی بھی اس زمین میں وہ دفن شدہ ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک لکڑی کو بھی تنا کو بھی ہوتی ہے، جیسا اس واقعے سے معلوم ہوا. نہیں ہوتی ہے تو ہم لوگوں. جی. اخبرني حفص بن عبيد الله بن انس سمع جابر رضي الله عنه حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال من جاء الى الجمعه فليغتسل. باب الخطبه قائما. خطبہ کھڑے ہو کر دیا جائے گا، بیٹھ کر خطبہ دینا جائز نہیں. جی. وقال انس رضي الله عنه بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. حدثني عبيد الله یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے، اس وجہ سے کھڑے ہو کر خطبہ دینا ضروری ہے. حدثنا عبيد الله ابن عمر القوارير قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يقول. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، جیسا آج کل ہوتا ہے. جی. ثم يقوم كما تفعلون الآن. باب واستقبال الناس. جب امام خطبہ دے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوگا، یعنی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو امام کا چہرہ لوگوں کی طرف ہونا چاہیے.
قبلے کی طرف پیٹھ ہوگی جی. واستقبل ابن عمر وانس رضي الله عنهم الامام. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن ابي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد ہم بیٹھ گئے. باب من قال في الخطبة بعد الثناء. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں بتاتے ہیں کہ خطبہ دینے سے پہلے یا خطبہ دینے کے بعد درمیان میں اما بعد کا لفظ کہنا چاہیے، اور اس اما بعد کے مسلسل حدیث ذکر کریں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما بعد کہا ہو. یہ اما بعد بلاغت کا اصول ہے کہ اس میں اما بعد کہا جائے گا، اور یہ سب سے پہلے کس نے کہا، شعبہ بن وائل نے کہا، کس نے کہا، اس قسم کے مختلف جوابات آتے ہیں جی. اما بعد رواه عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال محمود حدثنا ابو اسامة قال حدثنا هشام بن عروة قال اخبرتني فاطمة بنت المنذر عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنه قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها والناس يصلون قلت ما شأن الناس فاشارت برأسها الى السماء فقلت آية فاشارت برأسها اي نعم قالت فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یعنی سورج گرہن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اس خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما بعد پڑھا جی. فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا حتى تجلاني الغشي وإلى جنبي قربة فيها ماء ففتحتها فجعلت أصب منها على رأسها فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. قالت ولغت نسوة من الأنصار فانكفأت إليهن لأكستهن فقلت لعائشة رضي الله عنها ما قال قال ما من شيء لم أكن أريته. یعنی حضور عورتوں نے بہت زیادہ شور ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ مجھے سنائی نہیں دیا، تو میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی اس قبلے کی دیوار میں اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت اور جہنم وغیرہ دکھلایا. إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور تم قبروں میں سوال کیے جاؤ گے، مثل أو قريبا من فتنة یعنی اسی المسيح کی الدجال مانند کہا. مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. اور دجال کا فتنہ بہت سخت بڑا فتنہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، حالانکہ دجال کا فتنہ امت محمدیہ میں آنے والا تھا، لیکن اس کی اہمیت کی وجہ سے حضرت نوح سے نبی بھی ڈراتے ہوئے آئے ہوئے ہیں. اور یہ اب کیا ہے، قریب ہے، کہیں ہمارے زمانے میں آ گیا تو پھر دجال کے فتنے سے بچنا بہت مشکل ہے. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے جی. يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن شك هشام. قیامت اور قبر میں سوال کیا جائے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس کا تذکرہ ہے. کئی مرتبہ آ گیا، اس سے جلدی چلو اس کو. فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا وصدقنا. فيقال له نعم صالحا قد كنا نعلم إن كنت لمؤمنا به. وأما المنافق أو المرتاب شك هشام فيقال له ما علمك بهذا الرجل فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. قال هشام فلقد قالت لي فاطمة فأوعيته غير أنها ذكرت ما يغلظ عليه. حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا أبو عاصم عن جرير بن حازم قال سمعت الحسن يقول حدثنا عمرو بن تغلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو بشيء. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیلنس نہیں رکھتے تھے، جب آیا بس اسی وقت اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، ختم کرو اس کو جی. أتي بمال أو بشيء فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا فبلغه أن الذي ترك عتبه فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني أعطي الرجل وأدعو الرجل والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطي ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير فيهم عمرو بن تغلبة فوالله ما أحب إلي أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثرهم تراویح کی نماز ہے.
रात को पढ़ी गई वो जी। فاجتمع أكثر منهم وصلوا معهم فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز चौथी रात हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले ही नहीं। فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى सुबह तक الفجر लोग खखा खखा करते रहे कि उठ जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल जाए बुलाने, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं निकले। वजह बता दी थी, चल। فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخفى عليك مكانكم यानी لكن मुझे मालूम नहीं था, ये नहीं तुम्हारी शोर शगफ तुम्हारी तहरीक मुझे सब मालूम थी, लेकिन जानबूझकर मैं नहीं निकला। क्यों? कहीं अल्लाह ताला तुम्हारा जोश खरोश को देखकर तरावीह फर्ज कर दे तो तुमको अदा करना जरा भारी पड़ेगा। لكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها تابعه يوسف حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأثنى على الله हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ा और खुतबे में अम्मा बात कहा, बस साबित हो गया अम्मा बात। ثم قال أما بعد تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام عن أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما بعد تابعه العدني عن سفيان في أما بعد حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن الحسين عن المسور بن مخرمة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्तहियात तशहुद पढ़ा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और उसके बाद अम्मा बात कहा जी। حين تشهد يقول أما بعد تابعه الزبيدي عن الزهري حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وكان آخر مجلس جلسه متعففا من हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मर्तबा मिंबर पर तशरीफ लाए हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर बैठकर वाज कहने का, मिंबर पर बैठकर नसीहत करने का मौका नहीं रहा, आखिरी मर्तबा है। वहां का सर में भी पट्टा बंधा हुआ था, सर में दर्द हो रहा था, कपड़े भी ओढ़ रखे थे, बुखार वगैरह होगा इस वजह से। मिल है पतन अला मिल कबई है, वक़द अअसब रअसहु बिअसा और तहकीक अपना सर बांधा हुआ था पट्टी के जरिए से, बिइसाबतिन दमिसतिन फहमिदल्लाह व असना अलैहि दसे मतीन दमे सतीन कहा है, दसीमतिन हाँ दसे मतीन तेल की वजह से जी। फहमिदल्लाह व असना अलैहि ثم قال أيها الناस इलैहि फसाबु इलैहि ثم قال अम्मा बअदु फइन हाज़ल हय्य मिन हुजूर अंसार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तकरीर में भी अम्मा बात का लफ्ज कहा। इस वजह से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह 150 में से हर वो हदीस ला रहे हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा बात कहा हो जी। यक़िल्लून व यकसुरु الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا। नहीं समझ में आया मुझे, याद जरा अच्छी तरीके से पढ़ा करो फूल कर। फ़इन हाज़ल हय्य मिनल अंसार, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबे में मिंबर पर बैठे, मिंबर पर बैठकर ये बात कही और उसमें कहा कि ये जमात, ये अंसार की जमात है, ये अंसार की जमात अब दिन ब दिन कम होती चली जाएगी, दूसरी जमातें बढ़ती चली जाएगी। अब अंसार तो बढ़ने वाले हैं नहीं, अभी 100 है, फिर क्या है दूसरी कौम जो है वो 150 है, वो 200 हो जाएगी, ये 100 की 100 रहेगी, ना कम होती चली जाएगी। फ़इन हाज़ल हय्य मिनल अंसार यक़िल्लून व यकसुरु الناس यक़िल्लूना, ये कम होती चली जाएगी, और दूसरी कौम जो है वो युक़स्सिरुन बढ़ती चली जाएगी। فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا बस कबूल करे فليقبل من محسنهم मोहसिनहिम, ويتجاوز عن مسيئهم। वहाँ जाना, अगर कोई अच्छा मानता है उसको अच्छाई को कबूल करो, और कोई अच्छा मामला न करे तो उसको छोड़ दो, उसको तकलीफ मत दो जी। باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة। जुमा में जो खुतबा दिया जाएगा उस खुतबा में कुछ देर के लिए बैठना होगा, फायदा होगा जी। حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد दो بينهما। खुतबे देते थे, दो खुतबे तो उसी वक्त होगा कि खुतबे के बाद आदमी बैठे ताकि वो पूरा हो जाए, फिर दूसरा शुरू हो। باب الاستماع إلى الخطبة। खुतबा को सुनना चाहिए। حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي عبد الله الأغري
عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه मैंने على अभी बताया था कि फरिश्ते दरवाजे के ऊपर खड़े होते हैं, लोग नाम लिखते हैं, और जब इमाम खुतबा देने के लिए बैठ जाता है तो वो भी नाम लिखना बंद करते हैं. अब जो कोई मस्जिद में आता है उसका नाम नहीं लिखा जाता. जी. اذا كان يوم الجمعه وقفت الملائكه على باب المسجد يكتبون الاول فالاول ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنه ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشا ثم دجاجة ثم بيضة فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر. वो भी कुरान वही खुतबे को सुनने के लिए बैठ जाते हैं. باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين. इमाम जब खुतबे हो तो हम लोगों के लिए तो अमर बिल मारूफ वगैरह करना जायज नहीं है, समझ में. लेकिन इमाम अगर खुतबा दे रहा हो और खुतबा देने की हालत में अगर वो अमर बिल मारूफ और नय्यत करना चाहे तो कर सकता है. हम बैठे हो तो गए चुप रहे, हमारे लिए ये कहना जायज नहीं है बात करने वाले को रोकना. लेकिन इमाम अगर रोकना चाहे तो उसको रोक सकता है. इसी तरीके से अगर कोई नया आदमी आया तो कहा कि ओ सलातुल तहियतुल मस्जिद पहले पढ़ो, समझ में आया. इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को नफलें पढ़वाई. असल नफल पढ़वाना मकसूद नहीं था, नफल तो मना है. खुतबे के वक्त हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हैयत और उसकी हालत दूसरे लोगों को बताना चाहते थे. देखो बेचारा कितना गरीब है, ताकि किसी के दिल में रहम पैदा हो और उसकी कोई नुसरत कर दे. इस वजह से ऐसा किया गया. जी. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا قال دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين. باب رفع اليدين في الخطبة. जुमा का खुतबा दिया जाएगा तो खुतबा में रफ़े यदैन किया जाएगा, हाथ इस तरीके से ताकि खुतबा हो. इस वजह से. जी. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز عن انس رضي الله عنه وعن يونس عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ قام رجل सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे. इतने में एक आदमी खड़ा और उसने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश नहीं हो रही है, बहुत तंगी हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, जानवरों को भी पीने को नहीं मिल रहा, हम लोगों को भी नहीं पीने को मिल रहा. तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे की हालत में अब दुआ कर दी, अल्लाह ताला ने दुआ कबूल कर ली और वो बारिश होती रही. मशहूर वाक़या है. जी. إذ قام رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك القراع هلك الشاو فادعوا الله أن يستقينا فمد يديه ودعا. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا मद यदई है, इससे तर्जुमा तो बाप साबित किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए. जी. باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. जी. حدثنا إبراهيم بن المنذر खुतबे जुमा में बारिश को तलब कर लेना, खुतबा पढ़ते हुए दुआ कर लेना, ये भी जायज है. जुमा की नमाज के लिए जो खुतबा दे रहा हो उसमें तुम बारिश की दुआ कर लो तो भी काफी है. जी. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المال وجعل العيال فادعوا الله لنا فرفع يديه وما نرى في السماء فزعة. यानी बादल का कोई टुकड़ा दिखता नहीं था, खुला आसमान था. فوالذي نفسي بيده ما وزع حتى صار السحاب. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा खत्म नहीं किया, उससे पहले बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई. أمثال الجبال ثم لم ينزل على منبره. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से उतरे तो मस्जिद नबवी में क्या है पानी गिरने लगा. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक पर भी बारिश के पानी गिरे, लोगों के ऊपर भी बारिश होने लगी. حتى رأيت المطر يتحادر على यानी لحيته. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी पर भी बारिश का पानी गिरने लगा और दाढ़ी पर पानी गिर रहा था. जी. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد एक الغد हफ्ते तक मुसलसल बारिश होती रही. चल والذي يليه حتى الجماعة الأخرى فقام ذلك الأعرابي أو قال वही لغيره आदमी खड़ा हुआ, फिर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدم البناء وغرق المال
فادعوا الله لنا فرفع يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو یہ سارے بادل کنارے پر ہٹ گئے، سب جگہ مدینہ منورہ بالکل بارش سے خالی ہو گیا، اور مدینہ کے ارد گرد باہر سب جگہ بارش ہو گئی تھی. جی. فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت وصارت المدينة مثل الجوبة وسال الوادي قناة شهرا ولم يجيء أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت لوگوں کو چوپ کرنا چاہیے، ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، قرآن پڑھنا، بات چیت کرنا سب منع ہے. جی. وإذا قال لصاحبه أنصت فقال، اور تم نے اپنے ساتھی کو کہا چپ رہو تو یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں، اس لیے کہ تم کو امر بالمعروف کرنے کا حق نہیں ہے. جی. فلقد لغى. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إذا تكلم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. تو نے لغو کام کیا. باب الساعة التي في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن مسلمة. ساعت الذی اللہ جل جلالہ نے ایک ساعت رکھی ہے، کئی مرتبہ تم کو بتایا بھی تھا کہ جمعہ کے دن ایک ساعت رکھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہے. اس وجہ سے اس ساعت کا اہتمام کرو اور دعا کا اہتمام کرو. اب وہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی دعا تو ہم جب بھی کرتے ہیں اللہ قبول کر لیتا ہے، پھر اس میں کون سی خاص بات ہے؟ تاکہ اس میں خاص بات یہ ہے کہ تم جو مانگو وہی اللہ دے دیتا ہے. دوسری دعا میں تو یہ ہے کہ جو تم مانگو وہ نہیں دیتا، اگر وہ دے گا تو تمہارا نقصان ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ تمہارا نقصان کرنا نہیں چاہتا. بتایا ہوگا کہیں پہلے. اس لیے کہ ہم تو وہی مانگیں گے جو اپنے من پسند ہو، 56 کروڑ کی چودھائی سمجھنا، یا ایسی جس کی آنکھ ایسی ہو، جس کا کان ایسے ہو، جس کے گال ایسے ہو، اور پھر اسی میں رہ جائیں گے. نماز کو بھی چھوڑ دیں گے، بغیر اس کے نماز چھوڑ دیتے ہیں تو وہ آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسے نہیں دیتے. بہرحال اس ساعت کی خصوصیت ہے کہ جو مانگو ملتا ہے، اس وجہ سے اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. اور چونکہ بڑی اہم گھڑی ہے اس لیے اختلافات بھی بہت ہے، کس وقت ہوتی ہے، کب ہوتی ہے. میں نے بتایا تھا کہ حضرت شیخ کا معمول کہ زوال کا جو وقت ہے اس سے پہلے مسجد میں چلے جاؤ، امام فارغ ہو وہاں تک رہو، اور عصر کی نماز کے بعد سے مغرب تک اعتکاف کر کے مسجد میں رہو، تو اکثر قول کے اعتبار سے یہ گھڑی تم کو ملے گی. اس وجہ سے اس گھڑی میں جو تم مانگو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. مغفرت مانگو گے مغفرت، دنیا مانگو گے دنیا، عافیت مانگو گے عافیت، تم کو ضرور ملا. کچھ نہیں تو چونکہ یہ ساتھ اللہ کی رضا کے کاموں میں لگائے رکھے، تسبیح پڑھنے میں لگا رکھے ہو، تسبیح سننے میں لگا رکھے ہو، تو ابھی کیا تم کو وہ گھڑی مل گئی اور فائدہ ضرور ملے گا. جی. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا الا اعطاه اياه واشار بيده يقللها. باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعه. اگر موقع ہو تو یہ گھڑی کے متعلق 1 نمبر کا حاشیہ ہے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے. چل پڑھ لے دیکھو حاشیہ کو کیا ہے. قولہ فیہ ساعۃ، یہ کتاب مطالعہ کرو تو پتہ چلے کہ حاشیہ کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا. چل. اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. اختلاف کیا علماء نے، صحابہ نے اور تابعین اور ان کے علاوہ نے. پہلا تو کہ یہ گھڑی ابھی ہے یا ابھی گھڑی نہیں ہے. بعض حضرات نے کہا کہ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ختم ہو گئی، لیکن صحیح قول یہ کہ نہیں، ختم نہیں ہوئی، آج بھی وہ گھڑی موجود ہے. حاضر ساتھ باقیت او رفعت رده السلف عمدۃ القاری. وعلى الاول هل هي في كل جمعة؟ باقی ہے تو پھر ہر جمعہ کو ہوتی ہے یا کوئی خاص جمعہ کو ہوتی ہے، یہ ساری تفصیلات ہیں اس میں. جی. وعلى هذا توارت
توارت الاخبار یا جمعہ کے سال بھر میں ایک جمعہ میں ہوتی ہے یا ہر جمعہ میں ہوتی ہے، دونوں قول ہے جی. او واحدۃ من كل سنۃ اور وقت معین میں ہوتی ہے یا وقت مبہم میں ہوتی ہے، 12:30 بجے ہوتی ہے یا دن بھر میں کبھی بھی ہوتی ہے، سب مختلف اقوال ہے. بعضوں نے کہا کہ وقت معین جیسے اس میں کیا کہتے ہیں لیلۃ القدر کے متعلق اختلافات ہیں، وہی سارے اختلافات اس میں ہے. وعلى الاول هل هي في وقت من يوم معين او مبهم وعلى التعيين هل تستوعب الوقت او مبهم. تھوڑی دیر محنت کر کے دیکھ لینا، میرا وقت ضائع مت کرو. یہ اس میں نے جو بتایا تھا وہ سارا کچھ ہوگا، خلاصہ میں نے بتا ہی دیا تھا. یہ تم کو اس لیے بتایا کہ تم کو معلوم ہو کہ وہ گھڑی کتنی اہم ہے، اور بزرگوں نے بھی اور اکابر نے بھی اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. چل باب اذا نفر الناس عن الامام في صلاة الجمعة فصلاة الامام ومن بقي جائزة. امام نماز پڑھ رہا اور مقتدی وہاں کھانا بڑھ رہا ہے لینے کے لیے پہنچ گئے تو سمجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ کوئی قافلہ آ گیا، اور ان دنوں میں کھانے کی بہت ضرورت تھی. اس وجہ سے بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتا چھوڑ کر جلدی سے گئے کہ آٹا داول چال داول وغیرہ جو کچھ ہے وہ ان لوگوں سے خرید لے. سمجھ میں آیا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو اس کو ذکر کیا گیا ہے اذا نفر الناس عن الامام في صلاة ہمارے الجمعة. نزدیک تو امام کے علاوہ 3 آدمی نماز میں ہو تو جمعہ درست ہے. امام شافعی کے نزدیک 40 آدمی ہونا چاہیے، اس لیے 40 سے کم اگر ہو گئے بھاگ گئے تو پھر اس صورت میں جمعہ نہیں ہوگی. جی فصلاة الامام ومن بقي جائزة. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن عبد الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ اقبلت. ایک قافلہ متوجہ ہوا، یعنی مدینہ منورہ میں قافلہ آ گیا، اور چونکہ لوگوں کو بہت زیادہ اناج کی، کھانے کی، پینے کی ضرورت، تنگی ہو رہی تھی، اس وجہ سے ایسے موقع پر لوگ جلدی سے لے لو ورنہ پھر کیا محروم رہ جائیں گے، خالی رہ جائیں گے. اس لیے نماز چھوڑ کر وہ سب تجارت میں لگ گئے. اسے اذ اقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا اليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه 12 وسلم. آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے. اس میں حضرت ابوبکر، عمر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ کھانے پینے کی چیزیں خریدنے کے لیے نہیں گئے. جی الا 12 رجلا فنزلت هذه الآية واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا الیہا وتركوا قائما. جمعہ میں ہے باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين. جمعہ تو آپ نے پڑھی، جمعہ کی کتنی سنتیں پڑھی بھی کہ نہیں، یہیں سے شروع کرو. میں جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت موقدہ ہے، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک 6 رکعت، 4 کے بعد دوسری 2 رکعت سنت موقدہ ہے. تو کل 6 رکعت ہمارے نزدیک سنت موقدہ ہے نماز کے بعد. جی كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين. باب قول الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثني سعيد بن أبي مريم. اس وجہ سے جمعہ کی نماز کے بعد تجارت کرنا، جمعہ کی نماز کے بعد دکان کھولنا، جمعہ کی نماز کے بعد کیا ہے دکانوں میں جانا یا دکانوں سے خرید و فروخت کرنا، یہ بہتر ہے. وابتغوا فضل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو. جی حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال كانت فينا امرأة تجعل على ربيعاء في مزرعة لها سلقا وكانت إذا كان ابو حازم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، بڑی اچھی عورت تھی، اچھا ہی لگتا ہے ویسے آدمی کو. وہ کیا کرتی تھی، جمعہ کے دن ایک مٹکے میں پانی ڈال کر، گیہوں کو ڈال کر اور کچھ آٹا وغیرہ کو ڈال کر وہ اس کو ابالتی تھی، پکاتی تھی، اور ایک بہترین چیز غذا بنا دیتی تھی. ہم اس بڑی بی کی سلام کرنے کے لیے جمعہ کی نماز کے بعد جاتے تھے. بڑی بی السلام علیکم، آ جاؤ، اور پھر اس کے بعد وہ جو انہوں نے پکایا ہوگا وہ کھلاتے تھے. تو ہم تو کھانے کے لیے جاتے تھے اور وہ ہم کو کھلایا کرتی تھی. جی وكانت إذا كان يوم جمعة تنزع وصول السلق
وتجعله في قدر ثم تجعل عليه قبضة من شعير تنحتها وتكون أصول السلق عرقه وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك. اتنا چاٹ چاٹ نہ لقو لق چاٹ اتنا اچھا لذیذ ہوتا کہ چاٹ چاٹ کر ہم کھا جایا کرتے تھے. حدثنا عبد الله بن مسلمة اور ہم انتظار کرتے رہتے جمعہ کا کب جمعہ آئے اور ایسے کھانے کو ملے. جی. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن ابي حازم عن ابيه عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا ہم قیلولہ نہیں کرتے تھے اور صبح کا کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک نماز نہ پڑھے. نماز کے بعد پھر ہم قیلولہ بھی کرتے تھے, نماز کے بعد ہم کھانا بھی کھاتے تھے. وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. باب القائلة بعد الجمعة. قیلولہ کرنا جمعہ کی نماز کے بعد مسنون ہے. حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا ابو اسحاق الفزاري عن حميد قال سمعت انس رضي الله عنه يقول كنا جمعہ کے دن ہم بہت جلدی مسجد میں چلے جایا کرتے تھے, اس لیے کہ جمعہ کا دن میں فضیلت حاصل کرنا ہے, اس وجہ سے عین خطبہ کے وقت نہیں پہنچتے تھے. نبکرو كنا نبكر يوم الجمعة ثم نقيل. پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ سونا ہونا جو ہوتا تھا نماز کے بعد قیلولہ ہوتا تھا. جی. حدثني سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم تكون القائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ابواب صلاة الخوف. مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اب یہاں سے صلاۃ الخوف پر ذکر کر رہے ہیں. صلاۃ الخوف کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ لڑائی ہو اور کوئی خوف ہو تو ایسے وقت میں نماز معاف نہیں ہو جائے گی, نماز تو پڑھنی پڑے گی, لیکن نماز کس طریقے سے پڑھنی پڑے گی اس کی صورتیں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت تفصیل کے ساتھ لکھی ہے. جی. وقال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح إلى قوله عذابا مهينا. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري سألته صلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الخوف فقال أخبرنا سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد ووازينا العدو دشمن کے مقابلے میں ہو گئے ہم فصاففنا لهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا. یہ ہر ایک آدمی یہ چاہتا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھوں, اس وجہ سے وہاں ضرورت پیش آئی ایک امام کے پاس کیسے نماز پڑھی جائے اور کیسے نماز پڑھی جائے کہ دشمن سے بھی حفاظت ہو اور دشمن وغیرہ حملہ نہ کرے. یہ طریقہ بتایا. جی. فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. یعنی ایک رکعت ایک جماعت پڑھے اور وہ پھر مقابلے کے لیے کھڑی ہو, اور جو مقابلے کے لیے کھڑی ہو وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی امیر کے ساتھ دوسری رکعت پڑھے تو امیر کی 2 رکعت ہوگی اور ان لوگوں کی ایک رکعت ہوگی. ایک رکعت میں وہ مسبوق ہوں گے یا ایک رکعت میں وہ لاحق ہوں گے, جو بھی ہوگا. جی. باب صلاة الخوف رجالا وركبانا راجل قائم. ہاں یعنی کھڑے ہو کر پڑھنا چاہیے. کیا ہے رجالن, صلاۃ الخوف رجالن و رکبانا, راجلن کے معنی قائمون, سواری پر نہیں بلکہ کھڑے ہو کر اس میں پڑھا جائے گا زمین پر. حدثنا سعيد بن يحيى ابن سعيد القرشي قال حدثني أبي قال حدثنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوا من قول مجاهد إذا اختلطوا. قیام میں جب اختلاط ہو جائے تو تم گھس جاؤ وہ گھس جاؤ, دونوں جماعتیں آپس میں مل گئی. وزاد ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. تو پھر قیامن بھی پڑھ سکتے ہو صلاۃ, اور رکبانن بھی سواری کی حالت میں اونٹ وغیرہ پر گھوڑے وغیرہ پر ہو تو بھی پڑھ سکتے ہو. جی. باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. صلاۃ الخوف میں ایک جماعت نماز پڑھے گی, ان کی نگرانی دوسری جماعت جو نماز نہیں پڑھ رہی ہے وہ کرے گی. جی. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الناس معه فكبر وكبروا معه وركع ركعا ناس منهم
ثم سجد وسجدوا معه اب دوسری جماعت آ گئی. ثم قام للثانية فقام الذي سجدوا وحرسوا إخوانهم وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه والناس كلهم في صلاة ولكن يحرس بعضهم بعضا. باب الصلاة عند المناهزة الحصون ولقاء العدو. وکیلوں کو گھیر لیا ہو اس وقت، اور کیا ہے دوسرا دشمن کا مقابلہ ہو جائے، ایسے وقت میں نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ نماز کا تو چھوڑنا تو جائز نہیں ہے. وقال الأوزاعي إن كانت تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيمان كل امرئ لنفسه. اشارے کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی. فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين. دو رکعت کر کے پڑھ سکتے ہو تو دو رکعت کر کے پڑھو، اگر دو رکعت نہیں ایک رکعت کر کے پڑھ سکتے ہو تو ایک رکعت کر کے پڑھو. جی. فإن لم يقدروا فلا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه حذرت مناهزة حسن تستر عند إذاعة الفجر واشتد اشتعال القتال فلم يقدروا عليه الصلاة فلم نصلي یعنی جب لڑائی کی گما گمی ہو گئی، خوب رکوے تو پھر اس میں تو نماز نہیں پڑھ سکتے، اس وجہ سے اب ہماری نماز قضا ہو گئی. جی. إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. فقال أنس رضي الله عنه ابن مالك رضي الله عنه وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها. یعنی اس نماز کو جو ہم نے ادا کی اس نماز کے مقابلے میں دنیا کی تین نعمت آ جائے ہمیں نہیں چاہیے. نماز بہت قیمتی ہے. جی. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن علي بن مبارك عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاء عمر يوم الخندق فجعل خندق کے موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ساتھ کیا ہے وہ لڑائی تو نہیں ہو رہی تھی لیکن حملے کی وجہ سے کہیں وہ آ جائے اس کے لیے عصر کی نماز قضا ہو گئی. حضرت عمر آئے اور کہا کر کم وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، کم وقتوں نے ہمیں عصر کی نماز بھی نہیں پڑھنے دیا، ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری بھی قضا ہو گئی. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کے بعد اذان دے کر پہلے عصر پڑھی پھر مغرب پڑھی. یہ خندق کے موقع پر ہوا ہے. جی. فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صليت العصر حتى كادت الشمس ان تغيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا والله ما صليتها بعد. فقال فنزل الى بطحانه فتوضا وصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبا وايمان.